I thank and praise God for this good time the Lord has given to me. எனக்கு இந்த நல்ல சமயத்தை கர்த்தர் தந்தபடி நான் கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். கர்த்தரை துதிக்கிறேன். నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. I am standing here because of the grace of God. அந்த கிருபையினால் தான் நான் உங்கள் சமூகத்தில் தேவ சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். ప్రభువు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాను. What I am is because of the grace of God. His grace fail not. நான் இருப்பது தேவனுடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. அவருடைய கிருபைக்கு முடிவில்லை. నేను నిలిచుట ఆయన కృప మాత్రమే. ఆయన కృపకి ముగింపే లేదు. We have a loving and a living God. He have a eternal plan about every one of us. நமக்கு ஒரு அன்புள்ள ஜீவனுள்ள தேவன் உண்டு. நம்மை குறித்து அவருக்கு ஒரு நித்திய நோக்கம் உண்டு. మనల్ని గురించి మనకు ఒక ప్రియమైన జీవం కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు. మన గురించి ఆయన నిత్య ఉద్దేశం ఉన్నది. He is more than our father and mother. He knoweth all our needs. He can meet our needs in the time of needs. அவர் நம்முடைய தகப்பனை பார்க்கலும் தாயை பார்க்கலும் மேலானவர். நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். எந்த சமயத்தில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்திருக்கிறார். ఆయన మన యొక్క తల్లి కంటేను తండ్రి కంటేను ఆయన ఉత్తముడై ఉన్నాడు. మన అవసరములు ఏదైనది ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. Dear brother, dear sister, even this morning that God is in our midst. பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, இந்த காலவேளையிலும் கூட அந்த தேவன் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். సహోదరుడా, ఆ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. He knows your needs. He can meet your needs today. அவர் உங்களுடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார். நிச்சயமாய் உங்களுடைய தேவைகளை இந்த காலவேளையில் சந்திப்பார். ఆయన మీ అవసరతలను ఎరిగి ఉన్నాడు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ అవసరతలను తీర్చబోతున్నాడు. Praise the Lord. కర్తருக்கு స్తోత్రం. Just to meditate from the word of God, let us turn to book of Revelation chapter 3 verse 12. கர்த்தருடைய வசன தியானத்துக்கு இந்த காலவேளையில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் வேதாகமத்தை திருப்புவோமாக. ఉదయకాలము దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానార్థమై ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమును చదువుకుందాం. ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன். அதினின்று அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை. என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன். Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. This world is a unstable one, a changing one, which is kept for fire. இந்த உலகமானது ஸ்திரமில்லாத உலகம். அது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அக்னிக்கிரையாய் இந்த பூமி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క లోకము స్థిరము లేనటువంటిది. అది మారిపోతున్నది. అగ్ని కొరకై నియమించబడి ఉన్నది. But Jesus said, I am going to prepare a place for you. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், இதோ உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పి ఉన్నాడు, ఇదిగో నేను మీ కొరకు ఒక స్థలము సిద్ధపరచ వెళుచున్నాను. Unchangeable position, a unchanging place, a unchanging name is kept for us. நமக்காக ஒரு மாறாத சம்பத்து, மாறாத இடம், ஒரு மாறாத நாமம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. మన కొరకై మార్పులేని స్థలము, మార్పులేని పేరును నామమును ఆయన మనకు సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు. Our God is calling us to go to that place to be with him forever. அவரோடு கூட என்னென்னைக்குமாய் ஜீவிக்கும்படியாய் நம்முடைய தேவன் நம்மை இந்த காலவேளை அழைக்கிறார். ఆయనతో పాటు నిరంతరము జీవించినట్లు మన దేవుడు ఈ ఉదయ కాలమున మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. There we are able to see three things: the name of my God, the name of the city of my God, New Jerusalem, which is coming down from heaven. Thirdly, my name. இந்த இடத்தில் 3 காரணம் வாசிக்கிறோம். ஒன்று என்னுடைய தேவனுடைய நாமம், இரண்டாவது பரலோகத்தில் வருகிற புதிய எருசலேமுடைய நாமம், நகரத்தின் நாமம், மூன்றாவது என் புதிய நாமம் என்று 3 காரணங்களை நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ 3 విధములైన పేరును నామమును గురించి చదువుతున్నాము. నా దేవుని యొక్క పేరును, మరియు నూతన యెరూషలేము యొక్క దేవుని పట్టణపు పేరును, మరియు కొత్త పేరును ఆయన మీద రాసిదని చెప్పి ఉన్నాడు. Today Christendom
is calling our Father, our God, our, not as my God. இந்த கிறிஸ்து உலகம் எங்கள் பிதாவே, எங்கள் தேவனே, எங்கள் என்று சொல்கிறாள் ஒழிய என் தேவன் என்று தேவனை அழைப்பதே இல்லை. ఈ యొక్క దినములో క్రైస్తవులు నా దేవుడా, నా దేవా అని పిలుచున్నారు, మన దేవుడు అని పిలవట్లేదు. Dear brother, dear sister, we had to make that fatherly, motherly God as our own God, as my God, as my Father, as mine. பிரிய தேவனுடைய பிதா, சகோதரனே சகோதரியே, நம்முடைய தாப்பனும் தாயும் ஒருவர்தான் தேவனை நாம் நம்முடைய தேவன் அல்ல, என் தேவன், என் தேவன், என் தேவன் நாம் சொல்லிக்கொண்டு அழைக்க வேண்டும். ప్రియమైన సోదరి సోదరుడా, తల్లి వంటి తండ్రి వంటి దేవుడు నా దేవుడు, మన దేవుడని చెప్పుచూ ఉండవలెను. They say our God from birth till death. They are telling, be gracious upon me, O God, I am a sinner. அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எங்கள் பிதாவே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும், நான் பாவியா இருக்கிறேன் சொல்கிறார்கள். వారు చెప్పుచూ ఉన్నారు, నా తండ్రి నా మీద దయగా ఉండము, నేను పాపిని అని చెప్పుచూ ఉన్నారు. But dear brother, dear sister, this morning you might have come with different problems and with different kinds of trials in your life. பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, இந்த காலவெளியில் வித்தியாசமான விதவிதமான பிரச்சனைகள் கஷ்டங்களோடு கூட நீ தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கலாம். ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, పలు విధములైనటువంటి వ్యత్యాసమైన కష్టములతో సమస్యలతో నీవు దేవుని సముఖానికి వచ్చి ఉండవచ్చు. If you receive this God, He will make you as His son. If you believe Him, He will make you His own. நீ அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டால் அவருடைய தம்முடைய குமாரனாய் மாற்றுவார். நீ அவரை ஏற்றுக்கொள்வாய் என்றால் உனக்கு அவர் சொந்த சம்பத்தாய் அவர் மாற்றுவார். నీవు ఆయన అంగీకరించినట్లయితే నీవు ఆయనకి కుమారుడుగాను సొంత స్వాస్థ్యముగాను ఉండు. Gospel of John chapter 1 verse 12 says, whoso received Him, to them gave He power to become the sons of God. யோவான் 1:12 வாசிக்கும் போது, யாரெல்லாம் அவரை தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వాక్యములో, తన్ను ఎందరు అంగీకరించునో వారందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచు వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. If you are going to continue in sin, very soon a great eternal hell is going to overtake you. நீ பாவத்திலேயே ஜீவித்துக் கொண்டிருப்பாய் என்றால் வெகு சீக்கிரம் ஒரு பெரிய நித்திய நரகம் உன்னை மேற்கொள்ள போகிறது. నీవు పాపములోనే జీవించి ఉన్నట్లయితే ఒక పెద్ద నరకం నీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నది. If you are going to trust in this world and try to hide yourself in this world, great fire is going to devour you. இந்த உலகத்தின் மேல் சார்ந்து உலகத்தின் சிற்றுமொழி அனுபவிப்பாய் என்றால் உலகத்தின் வரும் ஒரு பெரிய அக்கினி, நீ அக்கினி இரையாய் மாறப் போகிறாய். ఈ యొక్క లోకమును అనుసరించి ఈ లోక కార్యములను చేస్తూ జీవించినట్లయితే ఈ లోకం కొరకై ఒక అగ్ని రాబోతున్నది. Don't continue with your sin. உன் பாவத்திலே நீ ஜீவிக்காதே. నీ యొక్క పాపములోనే నువ్వు జీవించవద్దు. The wages of sin is death. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். పాపము యొక్క జీతము మరణం. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையுமோ கர்த்தராகிய இயேசு மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற நித்திய ஜீவனா இருக்கிறது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపావరము అది నిత్య జీవమునై ఉన్నది. Two powers are willing to make you as His own. இரண்டு வல்லமைகள் உன்னை அவருக்கு சொந்தமாய் மாற்ற போகிறது. రెండు విధములైన శక్తులు నిన్ను ఆయనకు సొంతముగా చేయబోతున్నది. If you are going to continue in sin, devil want to give you that gift of that lake of fire and to destroy you. நீ பாவத்திலே ஜீவிப்பாய் என்றால் பிசாசானவன் அந்த நரகாக்கினியான ஈவை உனக்கு கொடுத்து உன்னை அழித்து போடுவான். నీవు పాపములోనే జీవించున్నట్లయితే నీకు ఆ నరకమును నీకు ఒక ఈవుగా ఇచ్చి దాంట్లో పడవేయను. But the other side, the living God is waiting with that great salvation and deliverance from sin. மறுபக்கத்தில் அந்த ஜீவனுள்ள தேவன் உன்னை பாவத்தை மன்னித்து உன்னை விடுதலையாக்கும்படி உனக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். మరో పక్కన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నిన్ను రక్షించి ఆయన వైపు మళ్లించినట్లై ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు. That my God, He gave His life for you on the cross of Calvary. அந்த
என்னுடைய தேவன் சொல்லுதான், தேவன் என் தேவன் தானே உனக்காக சிலுவையின் மேல் அவர் ஜீவனை ஈந்தார். నా యొక్క దేవుడు సిలువ మీద నీ కొరకై వేలాడి ఉన్నాడు. He want to become your God today. இந்த ராத்திரி வேளையில் அவர் உன்னுடைய தேவனாய் மாற்ற ஆக விரும்புகிறார். ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఆయన నీ యొక్క దేవుడుగా This మార్చబడుతున్నాడు. morning he want to be the ruler over your heart. இந்த காலை வேளையில் உன் இதயத்துக்கு அவர் ராஜாவாய் மாற விரும்புகிறார். ఈ ఉదయ కాలంలో నీ హృదయంలో ఆయన రాజుగా ఏలుబడి చేయబోతున్నాడు. Will you give a chance for him? அவருக்காக ஒரு தருணம் கொடுப்பாயோ? ఆయన కొరకు ఒక తరుణమును ఇచ్చినవా? Will you repent for your sin and confess and forsake your sinful life? உன் பாவங்களுக்காக மனம் திரும்பி அவங்களை அறிக்கிட்டு நீ விட்டு விடுவாயோ? నీ పాపముల కొరకై మారు మనసు పొంది వాటిని విడిచిపెట్టేదవా? He want to make you his son. இதோ அவருடைய அவருடைய குமாரனாய் புத்திரனாய் மாற்ற விரும்புகிறார். ఇదిగో ఆయన నిన్ను ఆయన కుమారుడుగా మార్చవాలని ఉన్నాడు. If you open your heart and let that Savior to come in your heart, as you heard in the testimonies, the peace that passeth all understanding will rule over your heart. உங்களுடைய குற்றங்களை அறிக்கையிட்டு ரட்சகராகிய இயேசுவை இதயத்தில் வர இதயத்தை திறப்பாய்ந்தால் சாட்சியில் கேட்டவனமாய் ஒரு பெரிய சமாதானம் உன்னை ஆட்கொள்ளும். నీ యొక్క తప్పిదములు కొరతలను ఒప్పుకొని యేసును అంగీకరించినట్లయితే చెప్పిన సాక్షిదముగా నీ జీవితంలో గొప్ప సమాధానము కలుగును. When you take the right baptism, you will be able to put on that Jesus as your garment in your life. சரியான ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ சரியான வஸ்திரமாய் தரித்துக் கொள்வாய். నువ్వు సరైనటువంటి బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు సరైన వస్త్రము ధరించిన రీతిగా కనబడదు. As Romans chapter 8, 14 and 15 say. ரோமர் 8, 14, 15 வாசிக்கிற வண்ணமாக రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం 15వ వాక్యం చెప్పినట్లు, If you allow that spirit to lead you, you will become the son of God. அந்த ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை நடத்தும்படியா இடம் கொடுக்கும்போது நீ தேவ புத்திரராய் மாறுவாய். ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించుటకు నువ్వు చోటిచ్చినప్పుడు నీవు ఆయనకు కుమారుడుగా By the మార్చబడుచున్నావు. anointing of the Holy Spirit, we are becoming the sons of God. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் நாம் தேவ புத்திரராய் மாறுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా మనము దేవుని పుత్రులుగా మార్చబడుచున్నాము. When you got this experience, lift up your hand and say hallelujah. இந்த அனுபவங்களை பெற்றுள்ளார் கரங்களை வைத்து அல்லேலூயா முழக்குவோமாக. ఈ అనుభవం పొందిన వాళ్ళందరూ చేతులు చెప్పండి. Hallelujah. Amen. Our God is in our midst. இதோ நம்முடைய தேவனிடத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ఇదిగో మన యొక్క దేవుడు మన మధ్యలో సంతరించున్నాడు. Dear brother, dear sister, if you haven't made this living God as your God, today you give a chance for that God to come in your life. பிரிய சகோதரியே, இன்று வரைக்கும் இந்த தேவனை உன்னுடைய சொந்த தேவனாய் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இன்று அவருக்கு ஒரு தருணம் கொடு. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఇంతవరకు ఈ దేవుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించకపోయినట్లయితే ఈ సమయంలో ఒక తరుణము నీకు ఆయనకి ఇవ్వండి. Secondly, as we read in chapter 3 of book of Revelation 12th verse, இரண்டாவதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் வாசித்த வண்ணமாக ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 12వ వాక్యంలో చదివిన I రీతిగా, will give the name of my God. என் தேவனுடைய நாமத்தை நான் கொடுப்பேன். దేవుని యొక్క నామమును ఇచ్చేదను. You need a personal understanding about that God. அந்த தேவனை குறித்ததான ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் புரிந்து கொள்ள உனக்கு தேவையா இருக்கிறது. ఆ యొక్క దేవుని గురించి వ్యక్తిత్వముగా తెలుసుకోవటం ఎంతో అవసరమైనది. When you are in this world itself, you should be known by that name. இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கும்போது தானே நீ அந்த நாமத்தினால் அறியப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క లోకములో జీవించి నీవు ఆ యొక్క లాభం కొరకు ప్రయాసపడవలెను. When we go to book of Numbers chapter 6 verse 27, when we read எண்ணாகும் 6ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது సంఖ్యాకాండము 27. 6వ అధ్యాయం 27వ వాక్యమును చదివినప్పుడు there we are able to see, they shall put my name upon Israel and I will bless them. நாம் இந்த இடத்தில் வாசிக்கிறோம், இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூற கடவர்கள், நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ఈ యొక్క వాక్య భాగములో ఈ విధముగా అట్లు వారు ఇశ్రాయేలు మీద నా నామమును ఉచ్చరించడం వలన నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను. Dear brother, dear sister, ప్రియ సహోదరి, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు, when a child is born in a family, that child is called by the name of the father. ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளை பிறக்கும்போது அந்த பிள்ளை தன்னுடைய பெற்ற தாப்பனுடைய பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறது. ఒక కుటుంబంలో ఒక బిడ్డ జన్మించినప్పుడు ఆ యొక్క బిడ్డకి తండ్రి యొక్క పేరు మాత్రమే పిలువబట్ట చూడగలుగుతాం.
when a virgin is married to a person, she is called by the name of her husband. ஒரு ஸ்திரீ ஒரு புருஷனோடு கூட திருமணம் ஆகும்போது அவருடைய புருஷனை பேர் சொல்லி அவரை அழைக்கிறார்கள். ఒక స్త్రీకి వివాహమైన సందర్భంలో వారిని పిలిచినప్పుడు ఆ పురుషుని పేరు పిలిచి వారు పిలుస్తూ ఉన్నారు. In Kerala and other places, people are called by the name of their families. கேரளாவிலும் மற்ற பல இடங்களிலும் சில குடும்பங்கள் தங்களுடைய வீட்டு பேரால் அழைக்கப்படுகிறார்கள். కేరళ పలు ప్రాంతంలో కూడాను ఇంటిలో ఉండేటువంటి యజమానుడి పేరు మాత్రం పిలువబడినట్లుగా చూడగలుగుతాం. These three qualities are these three positions, these three names we can have in our life. இந்த மூன்று காரியங்கள், இந்த மூன்று ஸ்தானங்கள், இந்த மூன்று பேர்கள் நம்முடைய జీవితంలో పెట్టుకొள்ளலாம். ఈ యొక్క మూడు కార్యములు, ఈ మూడు స్థానములు మన యొక్క జీవితములో పొందుకొనవలెను. By the anointing of the Holy Spirit, we are becoming the part and parcel of that heavenly family. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் இதோ அந்த பரலோக குடும்பத்தோடு நாம் பங்காய் மாறுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా ఇదిగో పరలోకములో ఏకపత్రస్తులుగా మనం మార్చబడుచున్నాం. Ephesians 3:15, Apostle Paul say, I bow my knee before that Father of that heavenly family which is in heaven and on earth. எபேசியர் 3:15 பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது, வானத்தில் பூமியில் வியாபரிக்கிறான அந்த பரலோக தேவனுக்கு பரலோக குடும்பம் முன்பாக என் முழங்கால்களை முடக்கிறேன் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார். ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 15వ వచనములో ఇదిగో ఆకాశము భూమికి ప్రభు అయిన ఆ యొక్క పరలోక కుటుంబం అని చెప్పి మోకరించు ఉన్నాడు. We are the members of one heavenly family. நாம் எல்லாரும் அந்த ஒரே பரலோக குடும்பத்தின் அங்கத்தினாய் இருக்கிறோம். మనమందరం కూడా ఆ ఒకే ధార్మిక కుటుంబమైన పరలోక కుటుంబానికి చెందిన వారమై ఉన్నాం. No differences of any kind of status, different language, different family, different tribes, different colors. We are becoming one family in Christ. எந்த விதமான வித்தியாசம் இல்லை. பாஷை வித்தியாசம், ஜாதி வித்தியாசம், வேற விதமான எந்த சமுதாய வித்தியாசம், எந்த வித்தியாசம் இல்லை. நாம் தேவனுடைய குடும்பத்தில் ஒரே சரீரமாய் இருக்கிறோம். ఆ యొక్క పరలోక కుటుంబంలో మనము ఏ జాతి వ్యత్యాసం, కుల వ్యత్యాసం, భాష వ్యత్యాసం, ఏ వ్యత్యాసం లేదు. ఒకే కుటుంబంగా మనం పిలువబడుచున్నాం. How many of you believe that? Lift up your hand, praise God for எத்தனை some பேர் time. விசுவாசிகள் குறித்து கரங்களை வைத்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. విశ్వాసించున్నారు, చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. We are known by our heavenly Father. நாம் நம்முடைய பரலோக தகப்பனால் நாம் அறியப்பட்டிருக்கிறோம். మనము పరలోక తండ్రిని గురించి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. In book of Genesis chapter 48 verse 16 when we read, ஆதியாகமம் 42 அதிகாரம் 14వ వచనத்தை வாசிக்கும்போது, ఆదికాండము 48వ అధ్యాయం 16వ వాక్యములో చదివినప్పుడు, Jacob had come to the last part of his life. யாக்கோபு தன்னுடைய ஜீவித்தின் கடைசி நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறான். ఆ యాకోబు తన యొక్క జీవితం యొక్క చివరి దశలో వచ్చి ఉన్నాడు. He saw the children of Joseph. அவன் தன்னுடைய யோசேப்பின் பிள்ளைகளை அவன் கண்டான். అతను యోసేపు యొక్క కుమారులను చూచి ఉన్నాడు. He was blessing them. அவர்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருந்தான். ఆయన వారిని ఆశీర్వదించి ఉండిను. When he was blessing them, he is telling they will be known by my name. அவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் சொல்லுகிறான், அவர்கள் என் நாமத்தினால் அறியப்படுவார்கள். వారిని ఆశీర్వదించు, వారు నా నామం పేరట పిలువబడుదురు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Please read that word. அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள். వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. Genesis 48:16. எல்லா தீமைக்கும் நீங்களாக்கி என்னை மீட்ட தூதனுமானவர் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. என் பேரும் என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், ஈசாக்கு என்பவர்களின் பேரும் இவர்களுக்கு இடப்பட கடவது. பூமியில் இவர்கள் மிகுதியாய் பெருக கடவர்கள் என்றான். The angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers, Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. He is telling in those verses, let them be known by my name. அவன் சொல்லுகிறான், அவர்கள் என் பேர் நிமித்தமா, என் பேரினால் அவர்கள் அறியப்படட்டும். నా పేరు మూలముగా వారు పిలువబడవలెను. They were the sons of Joseph. He is telling those sons who were born to me before I come to Egypt, they are mine. அவர்கள் யோசேப்பின் புத்திரர்கள், அவர்கள் எகிப்து முன்பாக வரும்படியா இவனுக்கு பெற்றவர்கள். அவன் சொல்லுகிறான், இவர்கள் என் பிள்ளைகள். యోసేపు యొక్క కుమారులు ఐగుప్తులో జన్మించి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పినప్పుడు
వీరు నా కుమారులు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. He is giving, I'm giving you one share above your brethren. Mean by that he is giving him the birthright. அதன் மூலமாக அவன் அவனுக்கு ஒரு பாகத்தை கொடுத்து தன்னுடைய சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அவனுக்கு கொடுக்கிறார். ఆ విధముగా అతను ఒక భాగమునిచ్చి తన యొక్క జ్యేష్ఠపుత్ర భాగమును కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు. There Ephraim and Manasseh is known by the name of Jacob. அங்கே எப்ராயிம் மனாசேயும் தன்னுடைய யாக்கோபின் பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ఈ యొక్క ఎఫ్రాయిం మనస్సే యాకోబు పేరు మీదనే పిలువబడుచు ఉన్నాడు. You, God want to call you and me in his name. இதோ நம்முடைய தேவன் உன்னையும் என்னும் அவருடைய பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். ఇదిగో నిన్నును నన్నును ఆయన యొక్క పేరును పెట్టి పిలుచు ఉన్నాడు. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. They shall put my name upon Israel. என் பெயரை இஸ்ரவேல் மேல் அவர்கள் வைப்பார்களாக. నా పేరు ఇశ్రాయేలు మీద ఉండును గాక. I will bless them. அவரை நான் ஆசீర్వదిப்பேன். వారిని నేను ఆశీర్వదించెదను. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. How did the name Israel came? எப்படி இஸ்ரவேலுடைய நாமம் வந்தது? ఏ విధముగా ఇశ్రాయేలుకు ఆ నామం వచ్చెను? Jacob was chosen man of God. யாக்கோபு கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் தான். యాకోబు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన ఒక మనుషుడే. But certain qualities which has been hated by God was in Jacob's life. நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் சொன்னதான சில சுபாவங்கள் யாக்கோபுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட்டது. మనం చూసినప్పుడు ప్రభువు చెప్పినటువంటి రీతిగా యాకోబులో కొన్ని స్వభావాలు కనబడెను. He told his father, I am Esau. அவன் தன் தகவனத்தில் ஏசா என்று சொன்னான். அவன் ஏசா என்று சொன்னான். ఆ యొక్క తండ్రి ఎదుట అతను ఏసావు అని చెప్పి ఉన్నాడు. He deceived his brother of the birthright. அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன் சொந்த சகோதரனை வஞ்சித்து போட்டான். ఆ యొక్క జ్యేష్ఠత్వాన్ని తీసుకొని సొంత సహోదరుని ద్వేషించి ఉన్నాడు. Received the blessing of the father. தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான். తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొంది ఉన్నాడు. Deceived father-in-law and brother-in-laws. தன்னுடைய மாமனாரையும் மற்றவர்களையும் கூட அவன் வஞ்சித்து போட்டான். తన యొక్క మామను కూడా అతను వంచించి ఉన్నాడు. He came out of every situation. Now he is going to face his elder brother. இப்போ எல்லா சூழலிலும் தப்பி வந்து விட்டான். ஆனால் இப்போதோ தன்னுடைய மூத்த சகோதரனை சந்திக்க போகிறான். ఇప్పుడు అన్ని స్థితిలో నుండి తప్పించుకుని వచ్చి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద సహోదరుని సంధించుటకు వెళుతూ ఉన్నాడు. He knew, I cannot meet my brother with my ability and strength. அவனுக்கு தெரியும் தன்னுடைய சொந்த பலத்தினாலும் திராணியினாலும் அவனுடைய மூத்த சகோதரனை சந்திக்க முடியாது. ఆయనకు తెలుసు తన సొంత సహోదరుని సొంత బలము చేతను సొంత శక్తి చేతను అతను సంధించలేడు. All night he is crying and travailing with God. முழு ராத்திரியும் அழுது கர்த்தரோடு கூட போராடினான். రాత్రంతా కూడా దేవుని సముఖములో పోరాడి ప్రార్థించి ఉన్నాడు. Dear brother, dear sister, you may be in that same stage praying for certain thing day and night, but your prayers are not answered. பிரிய சகோதரியே, இதே விதமாக சில குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காய் இரவு பகலுமாய் நீ ஜெபித்து போராடி கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் உன் ஜெபங்களுக்கு பதில் கிடைக்காம இருக்கலாம். ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఇదే విధముగా నీవు రాత్రి పగలు పోరాడి కొన్ని కార్యముల గురించి ప్రార్థించి ఉండవచ్చును. ఒకవేళ జవాబు దొరక్కపోయి ఉండవచ్చు. You may be confused. நீ ஒருவேளை கலங்கி போயிருக்கலாம். ఒకవేళ నువ్వు కలవరపడి ఉండవచ్చు. You may be very tired spiritually. இதோ ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் நீ சோர்ந்து இளைத்து போயிருக்கலாம். ఇదిగో ఆత్మీయ జీవితంలో సొమ్మసిలి నీవు కృషించిపోయి ఉండవచ్చు. Why your prayers are not answered? ஏன் உன் ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லை? ఎందువల్ల నీ ప్రార్థనకు జవాబు లేదు? Jacob is coming to a desperate stage. இதோ யாக்கோபு ஒரு நிர்பந்தமான நிலைமைக்கு வந்து சேருகிறான். ఇదిగో యాకోబు ఒక దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో వచ్చి చేర్చు ఉన్నాడు. Lastly, angel is asking, what is your name? கடைசியாக தேவதூதனை பார்த்து கேட்கிறார், உன் பெயர் என்ன? చివరిగా దేవదూత చూచి అడిగినప్పుడు నీ పేరేమి? Lord, I am the deceiving Jacob. ஆண்டவரே, என் பெயர் நான் அந்த எத்தனாகிய யாக்கோபு. ప్రభువా, నేను యాకోబు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. That deceiving Jacob who had deceived many. அந்த எத்தனாகிய யாக்கோபு அநேகரை வஞ்சித்தவன். ఆ యొక్క మోసగాడైన యాకోబు అనేకులు వంచిన వాడును. Today your prayers are not answered. The reason there are many things hidden in your life which you are not willing to open it before God. இன்று உன்னுடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்காத காரியம் அநேக காரியம் உண்டு. ஏனென்றால் அநேக காரியம் நீ திறந்து வைக்காதபடிக்கு அதை தேவ சமூகத்தில் மூடி வைத்திருக்கிறாய். నీ యొక్క ప్రార్థనకి జవాబు రాకుండా పోవడానికి కారణం
నీవు కూడా ఆయన వలె కొన్ని కార్యములు మరుగు చేసి ఉంచి ఉన్నావు, అందువల్లే నీకు జవాబు రాలేదు. You are a praying person. Day and night you are shedding tears and crying. இரவும் பகலுமாய் நீ ஜெபிக்கிற உண்மைதான், அழுது புலம்பி நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற அது உண்மைதான். నీవు రాత్రి పగలు కన్నీరు విడిచి పోరాడి ప్రార్థన చేస్తున్నావు, అది నిజమే. You are a old spiritual person. நீ ஒரு பழைய ஆவிக்குரிய மனுஷன் உண்மைதான். ఒకవేళ నువ్వు పాత ఆత్మీయ సహోదరుడిగా ఉండవచ్చు, నువ్వు నిజమే. But will you not open that hidden weakness of your life and confess, Lord, I am Jacob today? இதோ உனக்குள் மறைந்திருக்கிற அந்த பலவீனத்தை கர்த்தருக்கு திறந்து கொடுத்து, ஆண்டவரே நான் யாக்கோபின் அறிக்கையிட மாட்டாயோ? ఇదిగో నీ యొక్క హృదయంలో మరుగైనటువంటి ఆ యొక్క స్వభావాలను నీ హృదయంలో తెరిచి ప్రభువు చెప్పినట్లయితే నీకు సహాయం చేయను. Spiritual pride, ஆவிக்குரிய மேட்டிமை, பெருமை, anger, ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదిగానని చెప్పి కోపం, anger and bitterness against your brother. சகோதரனுக்கு விரோதமாய் கசப்பு, సహోదరుడికి విరోధముగా చేదు. You're not able to cooperate and love your family. குடும்பத்தோடு கூட ஒப்புரமாய் நீ அவரை நேசிக்க முடியாத ஒரு நிலவரம். కుటుంబంతో సమాధానపరచబడి వారిని ప్రేమించలేని ఒక స్థితి. Inwardly you are bound, outwardly physically you are bound. உள்ளான ஜீவிதத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய், சரீரபிரகாரமாய் புறமான இடத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய். లోపల అంతర్భాగంలో కట్టబడి ఉన్నావు, బాహ్య రీతిగా కూడా శరీరంలో కట్టబడి ఉన్నావు. Will you not confess that weakness, that failure of your life? Then God will change your character and your life. அந்த ஜீவிதத்தின் பலவீனத்தையும் அந்த ஜீவிதத்தின் தோல்வியை நீ அறிக்கையிட மாட்டாயோ? அப்படி அறிக்கையிட வேண்டால் நிச்சயமாய் கர்த்தர் உன்னை விடுதலையாக்குவார். నీ యొక్క జీవితంలో ఉండే ఆ బలహీనతను, ఆ అపజయమును నువ్వు ఒప్పుకోలు చేయవా? అలా ఒప్పుకోలు చేయనట్లయితే నీ నిజంగా జవాబు దొరుకును. Not once the name of Jacob is changed as Israel, as a prince you overcome God and man. அவன் ஏதோ அவனுடைய பெயர் அப்படியே யாக்கோபு இஸ்ரவேல் மாற்றப்படவில்லை, மனுஷனோடும் தேவனோடும் போராடி அவன் மேற்கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம். ఆ విధముగా యాకోబు మనుషులతోనూ దేవదూతలతోనూ పోరాడి అతడు జయం పొంది ఉన్నాడని చూడగలుగుతున్నాం. When he confessed his name, he is called Israel. அவன் தன்னுடைய நாமத்தை அறிக்கையிட்ட போது அவன் இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்பட்டான். ఆయన తన యొక్క పేరును ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడి ఉన్నాడు. You and me are the New Testament Israelites. The name of the Lord is over us. நீயும் நானும் ஆவிக்கு இஸ்ரவேலா இருக்கிறோம். இதோ தேவனுடைய நாமம் நம்மை காணப்படுகிறது. నీవును నేనును ఇశ్రాయేలుగా పిలువబడుచున్నాం, ఆయన పేరు పెట్టబడిన వారము. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. Dear brother, dear sister, ప్రియ సహోదరి సహోదరి, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, God want to put his name upon us. இதோ நம்மேல் கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். ఇదిగో మన పైన ఆయన యొక్క పేరును ఇవ్వాలని కోరుచున్నాడు. We'll come to that later. நாம் பின்பாக அந்த காரியத்துக்கு வருவோம். మరలా ఆ యొక్క కార్యాన్ని మరలా నేర్చుకుందాం. You need an understanding about this God and his name. இந்த தேவனை குறித்தும் அவருடைய நாமத்தை குறித்தும் உனக்கு ஒரு அறிவு தேவையா இருக்கிறது. ఈ దేవుని గురించి, ఆయన పేరును గురించి నీకు ఒక గ్రహింపు ఉండవలెను. The Lord, as he was dealing with Abraham, the Lord gave him the revelation of this God in different ways. கர்த்தர் ஆபிரகாமு கூட இடமிடும் போது இந்த தேவனை குறித்து ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் வித்தியாசமான வேற விதவிதமான ஒரு அனுபவத்தை கர்த்தர் தந்தார். అబ్రహాముకు ఆ పేరును పెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్క వ్యత్యాసాన్ని ఆయన యొక్క జీవితంలో అనుగ్రహించి We ఉన్నాడు. can take many names. I want to take only these 4 names. அநேக நாமங்கள் எடுக்கலாம், ஆனால் நானோ இந்த 4 நாமங்களை சூட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். అనేక విధమైన పేర్లు ఉండవచ్చును, నేను ఈ యొక్క 4 విధములైన పేర్లను మాత్రము Acts of the తెలియజేస్తున్నాను. Apostle chapter 7 verse 2 onwards, when we read, Stephen is telling, men and brethren, when our father was living in the land of Mesopotamia, the God of glory appeared unto him. அப்போஸ்தலர்கள் 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஸ்தேவான் தங்களை பார்த்து சொல்லும்போது, சகோதரே பிதாக்களே கேளுங்கள், நம்முடைய பிதாவாய் ஆபிரகாம் அவன் குடியிருக்கிற முன்னமே மெசொப்பொத்தாமியிலே మహిమీన్ దేవన్ அவனுக்கு దర్శనమానార్. అపోస్తలుల కార్యము 7వ అధ్యాయం 2వ వచనములో అందుకు స్టెఫను చెప్పిన దేవునిగా, సహోదరులారా తండ్రులారా వినుడి, మన పితరుడైన అబ్రహాము హారాన్లో కాపురం ఉండగా మునుపు మెసొపొతామియాలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Our God is a God of glory. நம்முடைய தேவன் மகிமையின் தேவன். మన యొక్క దేవుడు మహిమ కలిగిన దేవుడు. He is a God of glory. He is able to lead us through his perfect path. இதோ நம்முடைய தேவன் மகிமையின் தேவன். அவருடைய மகிமையின் மூலமாய்
நம்மை அவருடைய பூர்ணமான பாதையில் நடத்த வல்லவரா இருக்கிறார். ఇదిగో మన యొక్క దేవుడు మహిమ కలిగిన దేవుడు ఆ మహిమ మూలంగా మనల్ని సంపూర్ణమైన మార్గంలో నడిపించు ఉన్నాడు. When the children of Israel were in the wilderness, where that glory abode, they abode there. When that glory was lifted up, they started their journey. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பிரயாணத்துக்கு பார்க்கும்போது வனாந்தரத்தில் அந்த மகிமை எங்கே தங்கி இருந்ததோ அங்கே அவர்கள் பாளையம் இறங்கினார்கள். அந்த மகிமை முன்னே எழுப்பி போன போது அவர் பாளையத்தை விட்டு பிரயாணமாய் முன்னே போனார்கள். ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రయాణంలో ఆ యొక్క మహిమ ఎక్కడైతే నిలిచి ఉండేనో అక్కడ వారు నివసించి ఉండరి. ఆ మహిమ బయలు వెళ్ళినప్పుడు వారు పాళెమును విడిచి బయట వెళ్ళిను. That same God of glory is in our midst. He want to lead you through his perfect path. அதே மகிமை தேவன் இதோ நம்மிடத்தில் இருக்கிறார். உன்னையும் கூட அந்த பூர்ணமான பாதையில் நடத்த விரும்புகிறார். అదే మహిమ కలిగిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. అదే సంపూర్ణమైన మార్గంలో నిన్ను నడిపించు ఉన్నాడు. May the Lord open the eyes of understanding of yours to see that God of glory. உன்னுடைய இதயத்தின் கண்களை திறந்து அந்த மகிமை தேவனை காணும்படியாய் தேவன் தாமே உன் ஆவிக்குரிய கண்களை திறப்பாராக. ఇదిగో నీ యొక్క అంతరంగ హృదయంలో నుండి ఆయన చూచినట్లు ఆయన నీ మనోనేతలను తెరచును గాక. Dear brother, dear sister, he is not an ordinary God. He is a God of glory. பிரிய சகோதரியே அவர் சாதாரண தேவன் அல்ல, அவரே மகிமையின் தேவன். ప్రియ సోదరి సోదరుడా, ఆయన సాధారణమైన ఒక దేవుడు కాదు, ఆయనే మహిమ కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. In Exodus chapter 33, the Lord was troubled about the life of the children of Israel. யாத்ரா 33 வாசிக்கும் போது கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஜீவிதத்தை குறித்து அவர் கலக்கம் அடைந்தார். నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయములో చదివినప్పుడు 33వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు ఇశ్రాయేలు గురించి ఆయన కలత చెంది ఉన్నాడు. Exodus chapter 33 verse 14 onwards. யாத்ரா 33ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது 33వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమును చదివినప్పుడు அதற்கவர் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் அவரை நோக்கி, உம்முடைய சமூகம் என்னோடே கூட செல்லாமற் போனால் எங்களை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போகாதிரும். எனக்கும் உமது ஜனங்களுக்கும் உம்முடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்ததென்பது எதினால் அறியப்படும்? நீர் எங்களோட வருவதினால் அல்லவா? இப்படியே பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரிலும் நானும் உம்முடைய ஜனங்களும் விசேஷித்தவர்கள் என்று விளங்கும் என்றான். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Please read in English also. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. We are known by the name of God. God of glory. நாம் நம்முடைய மகிமையின் தேவனுடைய நாமத்தினால் அறியப்பட்டிருக்கிறோம். మనము మన మహిమ కలిగిన దేవుని చేత మనం ఏర్పరచబడి ఉన్నాము. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. The Lord is telling, my presence will go with you and I will give you rest. கர்த்தர் சொல்கிறார், என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். At once there నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. At once Moses is getting a revelation. அதே நேரத்தில் பார்க்கும்போது மோசேக்கு ஒரு வெளிப்பாடு உண்டாயிற்று. అదే సమయంలో మోషేకు ఒక ప్రకటన కలిగి ఉన్నది. As the Lord started going before him, in the 18th verse he is telling, Lord, show me thy glory. இதோ அவன் கர்த்தரை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவனுக்கு வெளிப்பாடு உண்டாயிற்று. அவன் கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறான், ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை நீங்க வெளிப்படுத்தும் என்று கேட்கிறான். ఇదిగో 18వ వాక్యములో, ప్రభువా నీ యొక్క మహిమను నాకు చూపుము అని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. The God of glory was going before him and leading him step by step. அந்த மகிமையின் தேவன் மோசேக்கு முன்பாக சென்று அவனை படிப்படியாய் வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார். ఆ మహిమ కలిగిన దేవుడు మోషేకు ముందుగా నడుచుచు మెట్టుమెట్టుగా ఆయన నడిపించు వచ్చును. But he was able to see only the backside of God. ஆனால் அவனோ தேவனுடைய பின்புறத்தை மாத்தான் காணத்தக்கதா இருந்தது. అయితే ఆ యొక్క మోషే దేవుని యొక్క వెనుక భాగమున మాత్రమే చూచి ఉన్నాడు. But you and me are being called to be transformed unto the very glorious image of Christ. ஆனால் நீயும் நானுமோ கர்த்தருடைய அதே மகிமையான சாயலுக்கு நாம் அதுக்கு ஒப்பாய் மாற்றப்பட போகிறோம். అయితే నీవును నేనును
అదే మహిమ కలిగిన దేవునికి సారూప్యముగా సమానముగా మనం మార్చబడబోతున్నాం. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 when we read. 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 18వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు We are going from glory to glory, changed unto his own image. இதோ நாம் மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு கடந்து சென்று அவருடைய சொந்த சாயலாய் ஒப்பாக மாறப் போகிறோம். మనమందరమును ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దం వలె ప్రతిఫలింపు చేయొచ్చు. మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందబోతున్నాం. Dear brother, dear sister, you need the revelation of that God of glory who wants to lead you through his perfect path. பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, உன்னை பூர்ணமான பாதையில் நடத்திவிடுகிறதான உங்களுடைய மகிமை தேவனை குறித்தான உங்களுக்கு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு தேவையா இருக்கிறது. ప్రియమైన సోదరి సోదరా, నిన్ను ఒక సంపూర్ణమైన మార్గంలో నడిపించుటకు ఒక మహిమ గల దేవుడు అవసరమై ఉన్నాడు. Young brother, young sister, will you not surrender your own ways and plans in the hand of God, and will you not allow him to lead you? வாலிப சகோதரியே சகோதரியே, உன்னுடைய சொந்த திட்டங்கள் சொந்த வழிகளை விட்டு விலகி அந்த மகிமையின் தேவன் உன்னை நடத்த நீ இடம் கொடுக்க மாட்டாயோ? ప్రియ యవన సహోదరి యవనస్తురాలా, యవనస్తుడా, నీ యొక్క సొంత మార్గములను విడిచిపెట్టి ఆ సంపూర్ణమైన మార్గములో నడుచుటకు ఆ మహిమ గల దేవునికి నువ్వు చోటివ్వవా? Beloved father, mother, why confusion in your family? You are not allowing the God of glory to lead you step by step. பிரிய பிதாக்கன்மார்களே, தாய்மார்களே, ஏன் குடும்பத்தின் பிரச்சனை கஷ்டங்கள்? நீங்கள் அந்த மகிமையின் தேவன் உங்களை நடத்த நீங்க இடம் கொடுக்கவில்லை. ప్రియమైన తండ్రులారా, తల్లులారా, మీకెందుకు ఈ కష్టములు? ఆ మహిమ గల దేవుడు నడిపించడానికి ఆ నడిపింపుకు మీరు చోటు ఇవ్వకుండా పోవటం వల్లనే ఈ కష్టములు. That same God, one who went before Moses and the children of Israel, he want to go before you and lead you, and he want to give you rest today. மோசேக்கு முன்பாகவும் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாகவும் போன அதே மகிமையின் தேவன் உங்கள் முன்பாக சென்று உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை கட்டளை விரும்புகிறார். మోషేకు ముందుగాను ఇశ్రాయేలుకు ముందుగాను వెళ్ళిన అదే మహిమ కలిగిన దేవుడు నీకు ముందుగా వెళ్లి విశ్రాంతిని అనుగ్రహించును. The Lord who led Abraham step by step and brought him to the land of promise, he want to lead you on. ஆபிரகாமை படிப்படியாய் நடத்தி வாக்குத்தத்தமான கானான் நடத்தினார் அதே தேவன் உன்னையும் கூட படிப்படியாக நடத்தி அந்த வாக்குத்தத்த தேசத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறார். అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మెట్టుమెట్టుగా నడిపించి కానాను దేశంలో ఏ విధంగా చేర్చి ఉన్నాడో అలాగే నిన్ను కూడా మెట్టుమెట్టుగా నిన్ను ఆ దేశంలో చేర్చును. Will you surrender your self will and ways today? உன்னுடைய சொந்த சித்தத்தையும் வழிகளையும் அவருக்கு நீ ஒப்பு கொடுப்பாயோ? ఆయన యొక్క సొంత ఆయన మార్గమునకు నీవు అప్పగించుకున్నావా? For a moment, surrender your life. ஒரு நிமிஷம் நாம் நம்முடைய ஜீவிதத்தை ஒப்பு கொடுப்போமா? ఒక్క నిమిషం ఒక్కసారి మనం అప్పగించుకుందాముగా. Lord, I failed. ஆண்டவரே, நான் தோல்வி அடைந்து போனேன். ప్రభువా, నేను అపజయాన్ని పొందినాను. Doing my own will, going through my own path, I am tired, I am weary, I failed, oh God. தேவனே, என் சொந்த வழிகள் சென்று என் சொந்த திட்டங்களை வைத்து ஆண்டவரே நான் தோல்வி அடைந்து போய்விட்டேன். ஆண்டவரே, దేవా, నా సొంత మార్గములో నడిచి నా సొంత ఆలోచనలతో నడిచి నేను అపజయాన్ని పొందినానయ్యా. Shall we surrender ourselves to be led by the Lord? அந்த தேவனால் நடத்தப்படும்படியாய் நம்மை நாம் அர்ப்பணிப்போமா? ఆ దేవుని చేత నడిపించబడే నిమిత్తం మనం సమర్పించుకుందామా? Surrendering yourself, lift up your right hand and praise God. உங்களை அர்ப்பணித்து உங்களுடைய வலது கையை வைத்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. అర్పించిన వాళ్ళు మీ కుడి చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రించెదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. My Lord knows the way through the wilderness. All I had to do is to follow. Amen. All what we have to do is to follow. நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அவரை பின்பற்றினால் மாத்திரமே போதும். మనం చేయవలసిన కార్యం ఏదనగా ఆయన మాత్రం వెంబడించితే చాలు. He is able to keep us till the very end. இதோ கடைசி வரைக்கும் நம்மை பாதுகாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ఇదిగో చివరి వరకు నిన్ను కాపాడుటకు నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. Second revelation the Lord is giving to Abraham in book of Genesis chapter 14 verse 16 18 to 22. இரண்டாவது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடு என்னவென்றால் ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 18 லிருந்து 22ஆம் வசனம் வரை.
ఆదికాండం 14:18 నుంచి అబ్రహాముతో రెండవ కార్యం చెప్పినటువంటి కార్యాన్ని చూడగలుగుతున్నాం. அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து, வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக, உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்து உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். 18th verse. 18ஆம் வசனம். 18వ వాక్యం. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. 18th verse also. 18వ వాక్యం చదువుకుందాం. I'm sorry, 22 also. 22ஆம் வசனம் கூட. அதற்கு ஆபிராம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து, ஆபிராமை ஐஸ்வர்யவானாக்கினேன் என்று நீர் சொன்னாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டை ஆகிலும் பாதரட்சையின் வாரை ஆகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றை ஆகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன். And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth. I lift up my hands before the Most High God. உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தர் நேராக என் கண்களை உயர்த்துகிறேன் என்று சொல்கிறார். ఉన్నతమైనటువంటి ఆ దేవుని వైపు, సృష్టికర్త అయిన సర్వోన్నతుని వైపు నా చేతులు This పైకెత్తుతున్నాను. revelation came to Abraham when Melchizedek, the king of Salem, met him. சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்கு ஆபிரகாமை சந்தித்த போதுதான் அவனுக்கு இந்த வெளிப்பாடு கிடைத்தது. షాలేం రాజైన మెల్కీషెదెకు అబ్రహామును సంధించినప్పుడే ఈ యొక్క ప్రకటన ఆయనకు దొరికింది. He was the priest of the Most High God. அவன் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்தான். ఆయన సర్వోన్నతులైనటువంటి దేవునికి యాజకుడుగా ఉన్నాడు. Now Abraham is lifting up his hand. இப்போது ஆபிரகாம் தன்னுடைய கைகளை உயர்த்துகிறான். ఇప్పుడు అబ్రహాము వైపు చేతులు పైకెత్తి ఉన్నాడు. In the wrong way, I don't want any gain or any wealth that to say, you will say, I have made Abraham rich. இதோ நீ ஆபிரகாமை ஐஸ்வர்யவானாக்கிறேன் என்று சொல்லாதபடிக்கு தவறான விதத்தில் எந்த காரியத்தை உன்னிடத்தில் நான் யாதொன்றையும் நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்கிறான். ఇదిగో అబ్రహాముని నేనే అబ్రహామును ధనవంతునిగా చేస్తానని నువ్వు చెప్పకున్నట్లు ఒక నూలు పోగైన చెప్పుల వారైన నేను తీసుకొనని చెప్తూ ఉన్నాడు. Believer, brother, sister, are you stretching forth your hand to get riches, to become rich very soon? In a wrong way? பிரிய சகோதரியே சகோதரியே, தவறான விதத்தில் நீ ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படிக்கு உன் கரங்களை நீட்டுகிறாயா? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నువ్వు తప్పైన రీతిలో ధనవంతుడుగా మార్చవాలని నువ్వు కోరుచున్నావా? Are you lifting up your hand to take bribe? Are you oppressing the poor ones? இதோ நீ ஏழைகளை ஒடுக்கி பரிதானம் ஆகும்படியாய் உன் கைகளை நீட்டுகிறாயா? ఇదిగో నీవు పేదలను బాధించి డబ్బులు తీసుకొని నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడిగా అవ్వాలని కోరుచున్నావా? Are you misusing your high office for your gains? உன்னுடைய சொந்த ஆதாயத்துக்காக உன்னுடைய அலுவலகத்தை நீ உபயோகிக்கிறாயா? నీ యొక్క సొంత లాభం కోసం నీ கையை நீட்டுகிறாயா? నీ చేతులు చాచున్నావా? Take the example of Abraham as your own. Let that be there. I lift up my hands before the Most High God, who is the possessor of heaven and earth. இதோ ஆபிரகாமுக்கு அதே அனுபவம் உனக்கு இருக்கட்டும். நீ உன் கைகளை உயர்த்தி இப்படி சொல், வானத்தை பூமி உடையவராகிய சாலேமின் ராஜாவை உன்னதமான தேவனுக்கு முன்பாக என் கைகளை உயர்த்துகிறேன் சொல்வாயாக. ఇదిగో అబ్రహాము వలె నీవు కూడా చెప్పవలెను. ఆ షాలేము ఎదుట ఏ విధంగా చేతులు పైకెత్తి భూమికి సృష్టికర్త అయిన సర్వోన్నతుడు దేవుడు ఎదుట చేతి అన్నాడు, అలాగే నువ్వు కూడా ఎత్తవలేను. He is the Most High God. அவரே உன்னதமான தேவன். ఆయనే ఉన్నతమైన దేవుడు. That God can give you victory in every part of your life. உன் ஜீவிதத்தின் எல்லா அம்சங்களிலும் அந்த தேவனுக்கு ஜெயம் கொடுக்க அவருக்கு வல்லமை உண்டு. నీ యొక్క జీవితంలో అన్ని కార్యముల నుంచి జయమిచ్చుటకు ఆయనకు శక్తి ఉన్నది. He can meet all the needs of your life. உன்னுடைய ஜீவிதத்தின் எல்லா தேவைகளையும் அவரால் சந்திக்க முடியும். నీ జీవితంలో ఏ అవసరమైనా సరే ఆయన సంధించగలవు. Here Abraham is confessing one way, I have received victory over my enemy by the help of my Most High God. இந்த இடத்தில் ஆபிரகாம் ஒரு பட்சம் அறிக்கையிடுகிறான், என் தேவனுடைய சகாயத்தினால் என் சத்துருக்கு மேலாக நான் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். ఇదిగో అబ్రహాము ఒప్పుకొని చేస్తున్నాడు, నా దేవుని సహాయం వలన నా శత్రువు ఎదుట నేను జయం పొంది ఉన్నాను.
Today, if you submit your life in the hand of the Most High God, He can deliver you from all kinds of sufferings, affliction and troubles which you are facing in your life. இன்று உன் ஜீவித்தை உன்னதமான தேவனுடைய கையில் நீ ஒப்பு கொடுப்பாய் என்றால் நீ சந்திக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் இந்த உன்னை விடுதலையாக்குவார். ఈ యొక్క దేవుడు ఈ యొక్క సమయంలో సర్వోన్నతుని దేవునికి నువ్వు అప్పగించుకున్నట్లయితే ఏ సమస్య అయినా కష్టమైనా ఈ యొక్క దేవుడు విడుదల దయచేయును. Book of Daniel chapter 3 verse 26 when we read. தானியேல் 3:26 வாசிக்கும்போது దానియేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 26వ వచనం చదివినప్పుడు Shadrach, Meshach, Abednego surrendered themselves to do the will of God. சாத்ராக் மேஷக் ஆபேத்நேகோ அவர்கள் தேவசித்தம் செய்யும்படியாய் தங்களுடைய சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். షద్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో వారు దేవుని చిత్తం చేయనట్లు తన యొక్క శరీరాన్ని అప్పగించి ఉన్నారు. Our God is able to deliver us from this fire. இந்த அக்கினியிலிருந்து எங்களுடைய தேவன் எங்களை விடுதலையாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ఈ అగ్నిలో నుండి మమ్మల్ని రక్షించుటకు మా దేవుడు సమర్థుడై ఉన్నాడు. He is able to deliver us from your hand, O King. ஓ ராஜாவே, உம்முடைய கையில் எங்களை விடுதலையாக்க எங்களுடைய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார். ఓ రాజా, నీ యొక్క చేతుల నుండి విడిపించుటకు మా దేవునికి సమర్థుడు. They went through the fire. அவர்கள் அக்கினியுள்ளாய் கடந்து போனார்கள். వారు అగ్ని మార్గములో వెళ్ళి ఉన్నారు. The vision of Nebuchadnezzar is changed. இதோ நேபுகாத்நேச்சரோட தரிசனம் மாறி போயிற்று. ఇదిగో నెబుకద్నెజరు యొక్క దర్శనము మారిపోయింది. Servants of the Most High God, come out, come forth. உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, வெளியே வாருங்கள் என கட்டளையிட்டான். యథార్థమైన సర్వోన్నతుని దేవుని సేవకులారా, బయటికి రండి అని చెప్పి ఉన్నాడు. Are you ready to lift up the name of the Most High God in the midst of the Gentiles, in the midst of others, in the midst of the people whom you are living? புரஜாதியார் மத்தியில் நீ ஜீவிக்குதான் ஜனங்கள் மத்தியில் அயலகார் மத்தியில் அயலகத்தார் மத்தியில் உன்னதமான தேவனுடைய நாமத்தை நீ உயர்த்துவாயோ? నీ యొక్క చుట్టుపక్కల మధ్యలోని సొంత బంధువుల మధ్యలోని ఆ సర్వోన్నతుని యొక్క నామాన్ని నువ్వు మహిమపరచువా? Troubles will be there. சோதனைகள் காணும். శోధనలు రావచ్చు. People may reject you and they may persecute you. ஜனங்கள் உன்னை புறக்கணித்து உன்னை உபத்திரப்படுத்துவார்கள். జనులు నిన్ను ద్వేషించి నిన్ను ఉపద్రవం కలిగజేయును. Evil days are before us. Evil days are before us. நமக்கு முன்பாக தீமையான நாட்கள் உண்டு. మన యొక్క ముందుగా అనేక కీడైన దినములు ఉన్నవి. Will you exalt that Most High God before others? மற்றவர்கள் முன்பாக அந்த உன்னதமான தேவனுடைய நாமத்தை நீ உயர்த்துவாயோ? ఇతరుల ఎదుట ఆ ఉన్నతమైన దేవుని నామాన్ని హెచ్చించదవా? Today you may be going through problems in your family because of your unsaved husband. இதோ உன் ரட்சிக்கப்படாத புருஷன் நிமித்தமாக நீ பலவிதமான கஷ்டங்கள் வழியாய் போய் கொண்டிருக்கலாம். ఇదిగో నీ యొక్క రక్షణ లేని యొక్క భర్త ఎదుట నీవు అనేక కష్టములు సమస్యలు అనుభవించి ఉండవచ్చు. You may be suffering in your office. உன்னுடைய அலுவலகத்தில் நீ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். నీ యొక్క ఆఫీసులో కూడా నీవు కష్టపడుతూ ఉండొచ్చు. You may be persecuted in different ways. பல விதங்களில் நீ துன்புறுத்தப்படலாம். పలువిధ సమస్యల్లో నీవు ఇబ్బంది పడవచ్చు. But to deliver you, the Most High God is with you. Even today, He want to deliver you. இந்த நாளிலும் கூட இதே நேரத்தில் உன்னை விடுதலையாக்கும்படியாய் இதோ உன்னதமான தேவன் இருக்கிறார். ఈ యొక్క రోజు ఈ సమయంలో కూడా ఇదిగో నిన్ను విడుదల చేయి దేవుడు మన మధ్యలో వచ్చి ఉన్నాడు. Boldly, without doubt, go through that path He is taking through. சந்தேகப்படாதபடிக்கு உன்னை கர்த்தர் கொண்டு போகிற அந்த வழியில் நீ தைரியமாய் செல்லுவாயாக. నువ్వు సందేహించకుండా ప్రభువు నిన్ను నడిపించు ఆ మార్గంలో ధైర్యంగా నువ్వు వెళ్ళుము. I want to give you an example of an African believer. ஒரு ஆப்பிரிக்கா விசுவாசி குறித்தான அவருடைய ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ఒక ఆఫ్రికాలో ఒక విశ్వాస సహోదరుడికి జరిగిన కార్యమును ఉదాహరణగా మీతో పంచుకొంచున్నాను. That sister was a spiritual praying mother. அந்த சகோதரியானவர்கள் ஒரு ஜெபிக்கிற ஆவிக்குரிய தாயா இருந்தார்கள். ఆ యొక్క సహోదరి ప్రార్థన చేసే ఒక ఆత్మీయరాల సహోదరిగా ఉండిను. Most High God, deliver me from this drunkard husband. உன்னதமான தேவனே, இந்த குடிகாரனாகிய புருஷனிலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கும். ఉన్నతమైన దేవుడా, ఈ త్రాగుబోతు భర్తను నీవు రక్షించుము. She loved her husband. அவள் அவளுடைய புருஷனை நேசித்தாள். ఆమె ఆ భర్తను ప్రేమించును. Every day she was praying and crying for his salvation. ஒவ்வொரு நாளும் அவளுடைய புருஷனுடைய ரட்சிப்புக்காய் அவள் அழுது ஜெபித்துக் கொண்டே வந்தாள். ఒక్కొక్క రోజు కూడా భర్త యొక్క రక్షణ కొరకై కన్నీరు కార్చుచూ ఏడ్చుకుంటూ Every ప్రార్థించేది. day he used to threaten her, I will murder you, I will destroy you. ஒவ்வொரு நாளும்
அவன் அவளை பயமுறுத்துவான். உன்னை நான் கொலை பண்ண போகிறேன், உன்னை அழிக்க போகிறேன் சொல்லுவான். ఒక్కొక్క రోజు కూడా తన భర్త నిన్ను చంపేస్తాను, నిన్ను నాశనం చేస్తానని భయపెడుతూ ఉన్నాడు. Most High God, deliver me from his hand. உன்னதமான தேவனே, என் புருஷனுடைய கையில் என்னை விடுதலையாக்கும். ఉన్నతమైన దేవుడా, నా యొక్క భర్త చేతిలో నుండి రక్షించుము. One day her husband went to the office. ஒரு நாள் விட புருஷன் அலுவலகத்துக்கு சென்றார். ఒకసారి తన యొక్క యజమానుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళినాడు. After some time, she got a feeling in her heart she should go for fishing. கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு தியானம் வந்தது. மீன் பிடிக்க போகணும்தானே அப்படிதான ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு வந்தது. కొద్దిసేపట్లో ఆమెకు ఒక తలంపు వచ్చెను, ఆ చేపలు పడటానికి వెళ్దాము అని అనిపించింది. The husband used to pass through a big river. புருஷனானவர் ஒரு பெரிய நதி வழியா எப்போதும் கடந்து போவார். తన యొక్క యజమానుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక నది ప్రక్కన ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు. He had to cross by a boat. அவள் ஒரு படகு வழியா போக வேண்டும். ఒక పడవ మార్గం గుండా వెళ్ళాలి. After all, my husband, the Lord gave me, he is my head. Before he comes, let me go and catch some fish and make a good food for him. என்னுடைய புருஷன் அவரது காரியத்தை பார்ப்பதில்லை. என் புருஷன் வரும் முன்பாக நான் போய் நல்ல மீனை பிடித்து அவருக்கு நல்ல ஆகாரத்தை பண்ணி கொடுக்கட்டும் என்று போனாள். ఈమె వెళ్లి మంచి చేపలను బట్టి నా యొక్క భర్తకి మంచి ఆహారం పెడతామని తలంపుతో వెళ్లి ఉన్నది. She put the hook. She got a good fish. ஒரு வலையை போட்டு ஒரு நல்ல மீனை எடுத்தாள். కాలం వేసిన వెంటనే ఒక మంచి చేప పడింది. As she was cleaning, there was a great wonder. ஒரு அந்த மீனை சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கும் போது ஒரு அற்புதம் நடந்தது. ఆ యొక్క చేపను శుద్ధి చేయించిన సమయంలోనే ఒక అద్భుతం జరిగింది. Inside the fish there was a key bunch. அந்த மீனுக்குள் ஒரு 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 திறவுகோல், ஒரு சாவி காணப்பட்டது. ఆ యొక్క చేపలో ఒక తాళపు చెవులు కనబడింది. She washed it. அதை கழுவினாள். వెంటనే ఆ తాళపు చెవులు, Hey, it is our house key. Oh, my husband, when he was traveling by boat, he might have slipped it on the way. ஓ, இது நம்முடைய வீட்டு சாவியாச்சே. ஒரு புருஷன் பிரயாணமாய் போகும்போது தவறி தண்ணீர்ல போட்டிருக்கலாம். అయ్యో, ఇది ఇంటి తాళపు చెవులు కదా, ఒకవేళ నా భర్త ప్రయాణంలో వెళ్తూ ఒకవేళ పడిపోయి ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. She went and hanged it on the keychain. அதை கொண்டு போய் அந்த இருக்குதான் முன்பிருந்தான் அதே இடத்துல வைத்து விட்டாள். ఆమె తీసుకుని వెళ్లి ఆ తాళపు చెవులు ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఆమె పెట్టి ఉన్నది. This wicked fellow came in the night. இந்த துஷ்டன் புருஷன் இரவு வந்தான். ఈ యొక్క దుష్టుడైనటువంటి భర్త తిరిగి వచ్చి, Today I will find fault with her. இன்று நான் அவளை குற்றம் பிடிக்க போகிறேன். ఈ రాత్రి వేళ ఆమె మీద నేను ఒక నేరం మోపబోతున్నాను. The key I had thrown to the river. How she will get it back? I will tell her, where is my key? You have destroyed my treasure. Today I will kill you. நான் அவளை குற்றம் பிடிக்க போகிறேன். என்னுடைய சாவி காணாம போய் விட்டது. நான் அதில் அங்க தண்ணியில் இருந்து விட்டேன். அதை அவளால் எடுக்க முடியாது. நீ என் சம்பத்தை கொடு, என் சாவியை கொடுக்காவிட்டால் உன்னை கொண்டு போடுவேன் சொல்ல போகிறேன் போனான். ఇప్పుడు అనుకున్నాడు, ఆ తాళపు చెవులు అక్కడ పడేశాను కదా, ఈమెకు తెలియదు అనుకుని, ఇదిగో నా యొక్క తాళపు చెవులు ఇవ్వు, నా యొక్క నేను తీసుకోవాలి అని అడగాలి అనుకున్నాడు. After past midnight he came. This sister also was drowsy because of sleep. மத்திய ராத்திரியில் புருஷன் வந்தான். இந்த சகோதரி கூட தூக்க மயத்தில் அவர் எழும்பினார்கள். தூக்க மயத்தில் காணப்பட்டார்கள். அப்படியே எழும்பினார்கள். మధ్యరాత్రిలో వచ్చి నిద్ర మత్తులో ఉన్న ఆమెను లెగ్గొట్టి ఉన్నాడు. He started fighting. அவர் சண்டை போடுமை ஆரம்பித்தார். వెంటనే పోట్లాట వేటుకు ప్రారంభించాడు. He came to his point. கடைசியாக அந்த குறிப்புக்கு வந்தார். చివరిగా ఆ అసలైన విషయానికి వచ్చాడు. Where is my key? என்னுடைய சாவி எங்கே? నా యొక్క తాళపు చెవులు ఎక్కడ? You have destroyed and stolen my treasures. நீ என்னுடைய சம்பத்தெல்லாம் நீ திருடி கொண்டாய், அதை காணாம போய் விட்டாய். ఇదిగో నా యొక్క సంపత్తంతా నువ్వు దొంగిలించి ఉన్నావు, అది కనబడకుండా పోయింది. You are a wicked woman. I will destroy you today. நீ ஒரு துஷ்ட ஸ்திரீ, உன்னை நான் அழித்து விட போகிறேன். నువ్వు ఒక దుష్టురాలైన స్త్రీ, నిన్ను చంపేయబోతున్నాను. Sister pointed out that place where the key was hanged again. அந்த சகோதரி அந்த சாவி தொங்கி கிடந்த அந்த இடத்தை சுட்டி காட்டினாள். ఆ యొక్క సహోదరి ఆ తాళపు చెవులు వేలాడదీసిన ఆ యొక్క స్థలాన్ని చూపించి ఉన్నది. My most high God gave me back that key. என் உன்னதமான தேவன் மறுபடியும் காணாம போன சாவியை திருப்பி கொடுத்தார். నా ఉన్నతమైన దేవుడు కనబడకుండా పోయిన తాళపు చెవులు నా చేతికి This man was shocked. இந்த மனுஷன் அதிர்ச்சிட்டு போனான். ఈ యొక్క మనుషునికి వెంటనే అతను He became like a dead man. அவன் ஒரு செத்தவனை போலவானான். ఆయన ఒక చనిపోయిన వాలే మార్చబడి ఉన్నాడు. He fallen at your feet. அப்பொழுதே
மனைவியுடைய பாதத்தில் விழுந்தான். అప్పుడే ఆ యొక్క భార్య పాదముల ఎదుట పడి ఉన్నాడు. Your God, your most high God, whom you trust, is alive. That's why you escaped from my hand. உன்னுடைய தேவன், உன்னுடைய நீ நம்புகிற உன்னதமான தேவன் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார். ஆகவேதான் நீ என்னுடைய கையில் தப்பித்துக் கொண்டாய். నీవు సేవించే దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. అందువల్లే నా చేతుల నుండి నువ్వు తప్పించుకొని ఉన్నావు. He surrendered his life to the Lord. He became a changed person. அவன் தம்முடைய ஜீவத்தை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு அதன் பிறகு ஒரு மாற்றப்பட்ட மனுஷனாக மாறினான். ఆ విధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని సమర్పించుకొని ఆ యొక్క మనిషి మార్పు చెంది ఉన్నాడు. Mother, you may be crying for your unsaved son or daughter. தாய்மார்களே, ரட்சிக்கப்படாத அவனுடைய குமாரனுக்காக, குமார்த்திக்காக, மகனுக்காக நீ அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். తండ్రులారా, తల్లులారా, రక్షణ లేని కుమార్తెల కొరకు, కుమారుల కొరకు మీరు ఏడుస్తూ ఉన్నారా? Today he can deliver you. He can change the life of your son or husband or for whom you are praying for. இன்று நீ யாருக்கு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ, உன் குமாரனோ குமார்த்திகாவோ அவருடைய ஜீவித்தை கர்த்தர் மாற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். నువ్వు ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావో, కుమార్తె గాని కుమారుడు గాని, వారిని దేవుడు విడుదల చేయబోతున్నాడు. Our God is a most high God who can fight our battles. நம்முடைய தேவன் உன்னதமான தேவன், நம்முடைய யுத்தங்களை நடப்பிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు ఉన్నతమైన దేవుడు, మన యుద్ధములు ఆయనే జరిగించు ఉన్నాడు. Do you believe that? நாம் விசுவாசிக்கிறோம். మనము My విశ్వసించున్నాము. God is able to fight my battles. இதோ என்னுடைய தேவன் யுத்தங்களை நடப்பிக்க வல்லவர். ఇదిగో నా యొక్క దేవుడు యుద్ధములు జరిగించు శక్తిమంతుడు. If you believe, lift up your hand and say hallelujah. விசுவாசிப்பாய்ந்தால் கரங்களை வைத்து அல்லேலூயா முழக்குவோமாக. విశ్వసించినట్లయితే చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా ఆర్భటించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Our God is the God of the most high God. நம்முடைய தேவன் உன்னதமான தேவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். మన యొక్క దేవుడు ఉన్నతమైన దేవుడని That పిలువబడుచున్నాడు. same most high God brought Shadrach, Meshach, Abednego out of the fire. அந்த உன்னதமான தேவன் தான் ஷாத்ராக், மேஷக், ஆபேத்நேகோவை அக்கினி சூளையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். ఆ ఉన్నతమైన దేవుడే షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోను వెలుపలికి తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు. You remember, you are known by the God of glory. ஒன்று நீ புரிந்து கொள்வாயாக, ஒன்று அறிந்து கொள்வாயாக, உன் மகிமையின் தேவன் நாமத்தினால் நீ அழைக்கப்படுகிறாய். ఒకటి గ్రహించుకుందువు గాక, నీ మహిమ కలిగిన దేవుని పేరట నువ్వు You are పిలువబడుచున్నావు. called by the name of the most high God. இதோ நீ உன்னதமான தேவன் நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். ఇదిగో నీ ఉన్నతమైన దేవుని నామ పేరట పిలువబడుచున్నావు. Third revelation which was given to Abraham. மோசே கொடுக்கப்பட்டதான மூன்றாவது வெளிப்பாடு, ஆபிரகாம் கொடுக்கப்பட்டதான மூன்றாவது வெளிப்பாடு, అబ్రహాముకి ఇవ్వబడిన మూడవ ప్రకటన. When we go to book of Genesis 16 verse 16, when we read, when Abraham was 86, till that time the Lord was talking to him. யாத்ராம் 16ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது, ஆபிரகாம் 86 வயது இருந்த போது அதுவரைக்கும் கர்த்தர் ஆபிரகாமோடு கூட பேசிக் கொண்டு வந்தார். ஆதியாம் 16:16. ఆదికాండం 16:16. ఆది కాండము 16వ అధ్యాయము 16వ వచనములో చదువుకొంచున్నాం. Till the age of 86, the Lord was talking to him. 86 వయసు அவன் இருக்கும் வரைக்கும் கர்த்தர் அவனோடு கூட பேசிக் கொண்டு வந்தார். 86 సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా ఆయనతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. But at the same time, from the time Hagar came in his life, God stopped talking to him. அதே நேரத்தில் எப்போது ஆகார் அவருடைய ஜீவிதத்தில் குறுக்கிட்டாளோ வந்தாளோ அந்த நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தர் அவனோடு பேசவில்லை. ఆ యొక్క హాగరు వచ్చిన మొదలుకొని ఆ సమయంలో దేవుడు మాట్లాడలేదు. He wanted to fulfill his own plan and ways. அவன் தன்னுடைய சொந்த திட்டங்களையும் வழிகளையும் அவன் நிறைவேற்ற விரும்பினான். అతని యొక్క సొంత మార్గమును ఆలోచన బట్టి నడవాలని ప్రయాసపడి ఉన్నాడు. He wanted to please his wife Sarai. அவன் சாராளுடைய மனைவியை பிரியப்படுத்த விரும்பினான். తన యొక్క భార్య అయిన శారాను ప్రియపరచు నిమిత్తం చూసి ఉన్నాడు. Now 13 years no revelation to him. The Lord did not speak to him. இப்போது 13 வருஷம் அவனுக்கு வெளிப்பாடே இல்லை, கர்த்தர் அவனோடு பேசவில்லை. ఇప్పుడు 13 సంవత్సరాలకు కూడా దేవుడు మాట్లాడలేదు, అతనికి ఒక ప్రకటన కూడా లేదు. But in chapter 17 verse 1, when he was 99 years, the God Almighty appeared unto him. ஆனால் ஆதியாம் 17ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், ஆபிரகாம் 99 வயதான போது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி, అయితే ఆది కాండం 17వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యములో అబ్రహాము 99 ఏళ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై ఉన్నాడు. The Lord
Almighty appeared unto him. சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்பட்டார். సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అబ్రహామునకు బయలుపరచబడి ఉన్నాడు. That Almighty God want to reveal himself to you today. அந்த சர்வவல்ல தேவன் அவர் தம்மை உனக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు తనను మీకు బయలుపరచుకుంటూ ఉన్నాడు. Walk thou before me and be thou perfect. நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு. నీవు నా ఎదుట నడుచుతూ నింద రహితుడై ఉండుము. So far Abraham, your ways were not my ways. You have gone through your ways. இதுவரைக்கும் ஆபிரகாமே உன் வழிகள் நீ சொந்த வழியில் போய் கொண்டிருந்தாய், என் வழிகளில் வரவில்லை. ఇంతవరకు అబ్రహామా నీవు నీ సొంత మార్గంలోనే నడుచు ఉన్నావు, నా మార్గంలో నీవు రాలేదు. I was not able to do anything for you for the last 13 years. கடந்த 13 வருஷங்கள் உனக்காக நான் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. గతించిన 13 సంవత్సరాల వరకు నీ కొరకు నేను ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాను. You may be in a backslidden stage like Abraham, ஆபிரகாமை doing போல your own will. உன் சொந்த வழிகளை செய்து ஆபிரகாமை போல ஒரு குறுகிய காலம் நீ பின்மாற்றத்தில் காணப்படலாம். అబ్రహాము వలె నీవు కూడా సొంత మార్గంలో నడుచుతూ నువ్వు ఒక క్లుప్తమైన సమయం ఉండవచ్చు. He is calling you back. மறுபடியும் உன்னை கர்த்தர் அழைக்கிறார். మరలా ప్రభు నిన్ను పిలుచు ఉన్నాడు. Spiritually, you are backslidden. Outwardly, you are a good believer. You are a good child of God. ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் நீ பின்மாறி இருக்கிறாய், ஆனால் புறமான விதத்தில் நீ நல்ல விசுவாசியை போல காணப்படுகிறாய். ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు వెనుకబడి ఉన్నావు, అయితే బాహ్యంగా నువ్వు చాలా మంచివాడిగా అనిపిస్తున్నావు. When you come to the presence of God, you feel dry and empty. நீ தேவசனத்துக்கு வரும்போது ஒரு வறட்சியான அனுபவம். దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎదుగుదలైనటువంటి అనుభవం ఉన్నదా? He want to wake you up today. இன்று உன்னை அவர் தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். ఈ యొక్క సమయంలో నిన్ను తట్టి లేపుచూ ఉన్నాడు. That in the boxing ring a person is boxing, if he falls down, it is not a foul. ஒரு இடத்தில் மல்யுத்தம் நடக்கும்போது அவன் ஒரு மனுஷன் அவன் கீழே விழுந்து போனால் அது தவறல்ல. ఒకసారి బాక్సింగ్ యుద్ధం జరిగించినప్పుడు ఒకడు వెంటనే కింద పడిపోయినాడు, అది తప్పు కాదు. But the referee comes and wakes you up, you should get up. அந்த மத்தியஸ்தர் வந்து உன்னை தட்டி எழுப்பும் போது நீ எழும்ப வேண்டும். అయితే ఆ మధ్యలో ఉండేటు ఒక నాయకుడు వచ్చి తట్టి లేపినప్పుడు వెంటనే నువ్వు If you are not getting up, you have failed. நீ எழும்பாவிட்டால் நீ தோற்று போனாய். నువ్వు ఒకవేళ లేపబడకపోయినట్లయితే నువ్వు అపజయం Dear పొందుతావు. brother, dear sister, who is at the verge of failure, the Lord is calling you today. பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, இதோ தோல்வியில் அடிமட்டத்தில் காணப்படுகிறான பிரிய சகோதரனே, இன்று உன்னை கர்த்தர் தட்டி எழுப்புகிறார். ప్రియమైన సోదరి సోదరా, అపజయంతో పడిపోయిన నిన్ను ఈ సమయంలో తట్టి లేపుచూ ఉన్నాడు. I am the Almighty God. I can revive you. I can once again make you fresh. நானே சர்வவல்ல தேவன், உன்னை நான் உயிர்ப்பித்து மறுபடியும் புதுப்பிக்க வல்லவனாய் இருக்கிறேன். నేనే సర్వశక్తి గల దేవుడను, నిన్ను జీవింపజేసి నిన్ను నడిపించేదని చెబుతూ ఉన్నాడు. Abraham, you lost my ways. Now walk thou before me and be thou perfect. ஆபிரகாமே, நீ என் வழியில் எழுந்து போனாய், ஆனா இப்போதோ நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு. అబ్రహామా, నీవు నా యొక్క మార్గమును కోల్పోయినావు, ఇప్పుడైతే నా సన్నిధిలో నువ్వు నిందారహితుడుగా నడుచుకును. You were trying to hide many things from me. I forget that. Now you walk before me and be thou perfect. நீ எனக்கு முன்பாக அநேக காரியங்களை மறைத்து நடந்து கொண்டிருந்தாய், ஆனால் நான் அதை மன்னித்து விட்டேன். இப்போதோ எனக்கு முன்பாக நடந்து இனிமேல் உத்தமனாயிரு. నువ్వు నాకు ముందుగా అనేక కార్యములను నువ్వు దాచిపెట్టి నడిచి ఉన్నావు, ఇక మీదట నా సన్నిధిలో నీవు మంచిగా నడుచుకును. The Lord is fulfilling his promises in the life of Abraham. இதோ ஆபிரகாமுடைய ஜீவிதத்தில் கர்த்தர் அவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார். ఇదిగో అబ్రహాము జీవితంలో దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానమును నెరవేర్చుతూ ఉన్నాడు. The Lord healed the womb of Sarai to bear a child. கர்த்தர் சாராளுடைய கர்ப்பத்தை குணமாக்கி ஒரு பிள்ளை பெறும்படி அவளை குணமாக்கி செய்தார். దేవుడు సారా యొక్క గర్భాన్ని తెరిచి ఒక మగబిడ్డను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. That same God who healed, he want to show himself almighty for you. இதோ அதே அவர் குணமாக்கின அதே தேவன் அந்த சர்வருடைய வல்லமை உன் ஜீவிதத்தில் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ఇదిగో సారా యొక్క గర్భాన్ని స్వస్థపరిచిన దేవుడు అదే దేవుడు నీకును సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. He want to be your healer today. இந்த ராத்திரி அவருடைய பரிகாரியா இருக்க விரும்புகிறார். ఈ యొక్క సమయంలో నీకు ఆయన స్వస్థపరచువాడుగా ఉన్నాడు. This noon he want to deliver you from all your sickness. இந்த மத்தியான வேளையில் உன்னை சகல வியாதியிலும் அவர் குணமாக்க விரும்புகிறார். ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో సకల విధములైన వ్యాధులను
నిన్ను స్వస్థపరచు ఉన్నాడు. Not only Almighty God, He is telling, I am the Lord that healeth thee. அவர் சர்வவல்ல தேவன் மாத்திரமல்ல, உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், நானே உன் பரியாரியாய கர்த்தர். ఆయన సర్వశక్తిగల దేవుడు మాత్రమే కాదు, నిన్ను చూసి చెప్తూ ఉన్నాడు, నేనే నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను. There is nothing which is impossible in the sight of God. நம்முடைய தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. మన యొక్క దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యం ఏదీ లేదు. He is the Almighty God. அவரே சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். ఆయనే సర్వశక్తిగల దేవుడు. Will you surrender yourself to walk before that God by faith? விசுவாசத்தினால் அந்த தேவனுக்கு நடக்கும்படி உன்னை நீ அர்ப்பணிப்பாயோ? విశ్వాసం ద్వారా ఆయన మార్గంలో నడుచుకున్నట్లుగా నువ్వు అప్పగించుకున్నావా? That consecration of divine healing which you have broken, will you not renew it once again? நீ உடைத்து போட்ட அந்த தெய்வீக சுகத்தின் பிரதிஷ்டை மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொள்வாயோ? నీవు పగలగొట్టిన ఆ దైవిక స్వస్థతను మళ్ళా నువ్వు నూతనపరచుకున్నావా? If this body is polluted by the will of man, your body cannot be raptured at the coming of the Lord. இந்த சரீரம் உலகத்தினால தீட்டுப்படும் என்றால் கர்த்தருடைய வரியில் நிச்சயமாய் இந்த சரீரம் மறுரூபமாக்கப்படாது. ఈ యొక్క శరీరం అనేది ఈ లోక కార్యముల చేత అపవిత్రపరచబడినట్లయితే ప్రభు రాకల్లో రూపాంతరం చెందదు. How long will you run after doctors and physicians? மருத்துவர்கள் பின்பாக, டாக்டர் பின்பாக எவ்வளவு காலமா நீ ஓடிக்கொண்டிருப்பாய்? ఇదిగో వైద్యుల వెనకాల నువ్వు ఎంత కాలము నువ్వు పరిగెత్తు ఉన్నావు. Come out from backslidden stage. பின்மாற்றிலிருந்து நீ வெளியே ஓடி வருவாயாக. వెనుకబడిన స్థితిలో నుండి నువ్వు బయటికి వచ్చినవు గాక. Renew your covenant with God. கர்த்தரோடு கூட உடன்படிக்கை புதுப்பித்துக் கொள்வாயாக. దేవునితో నిబంధనను స్థిరపరచుకొనుము. Walk thou before me. எனக்கு முன்பாக நடந்து నాకు ముందుగా నడిచి Be thou perfect. உத்தமனாயிரு. యథార్థులుగా ఉండుము. As I am perfect, let your light be perfect before me. நான் பூர்ணனா இருக்கிறது போல உன் ஜீவன் எனக்கு முன்பாக பூர்ணமாய் இருக்கட்டும். నేను పూర్ణుడిగా ఉండినట్లుగా నీ యొక్క జీవితం నా ఎదుట పూర్ణముగా ఉండనిమ్ము. You cannot hide anything before His eyes, which is like the flame of fire. அக்கினிமயமான கண்கள் முன்பாக, தேவனுடைய கண்கள் முன்பாக நீ எந்த காரியத்தை மறைக்கவே முடியாது. ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఏ కార్యమును దాచిపెట్టలేవు. Walk thou before me. எனக்கு முன்பாக நடந்து నీవు నాకు ముందుగా నడిచి Be thou perfect. உத்தமனாயிரு. నువ్వు యథార్థవంతుడిగా ఉండుము. I am the Almighty God. நானே சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். నేనే సర్వశక్తిగల He is దేవుడు. telling, I will not put you to shame. அவர் சொல்கிறார், உன்னை நான் வெட்கப்படுத்த மாட்டேன். నేను నిన్ను సిగ్గుపరచను. I will do wonders for you and in your life. உனக்காகவும் உன் ஜீவிதத்திலும் நான் அதிசயங்களை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். నీ కొరకును నీ జీవితంలో అతిశయ కార్యములు చేయుదును అని చెప్తున్నాడు. God want to heal you and deliver you. உன்னை கர்த்தர் குணமாக்கி விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். నిన్ను స్వస్థపరిచి నిన్ను విడుదల చేయనట్లుగా సెలవిస్తున్నాడు. If you believe, lift up your hand and praise God for some நீ time. விசுவாசித்தால் கரங்களை வைத்து கொஞ்ச கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பாயாக. విశ్వసించినట్లయితే నీ చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తోత్రించదము. Let the power of healing touch you now. இப்போதே கர்த்தருமாக்கு வல்லமை தொடட்டும். ఇప్పుడే దేవుని దిక్కు వచ్చుగాక. Do wonders in the life of thy people, O God. Do wonders. நான் குணமானேன், குணமானேன், நான் குணமானேன். இயேசுவின் தழும்புகளா, இயேசுவின் தழும்புகளா, குணமானேன், குணமானேன். இயேசுவின் தழும்புகளா, இயேசுவின் தழும்புகளா, Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. Our time is short. நம்முடைய நேரம் குறுகி இருக்கிறது. Again, fourthly, in book of Genesis chapter 21 verse 33, when we read, கடைசியாக ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, చివరిగా ఆది కాండము 21వ అధ్యాయం 33వ వాక్యమును చదువుకుందాం. ஆபிரகாம் பேர்செபாவிலே ஒரு தோப்பை உண்டாக்கி சதா காலமும் உள்ள தேவனாய கர்த்தருடைய நாமத்தை அவ்விடத்தில் தொழுது கொண்டான். Planted a grove in Beersheba and called thereon the name of the Lord, the everlasting God. praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. So for 3 revelation God gave him. Now the third revelation he is getting on his own when he came to
Beersheba. இம்மட்டுமா கர்த்தனுக்கு 3 வெளிப்பாடுகள் பேர்களை வெளிப்பாடாக கொடுத்தார். இப்போது 4வதாக బెర్షెబాவில் இந்த வெளிப்பாடை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ఇప్పుడు వరకు కూడా 3 విధములైన ప్రకటనలు ఇచ్చి ఉన్నాడు. 4వదిగా బెర్షెబాలో ఒక ప్రకటన ఇస్తూ ఉన్నాడు. Time in short, Beersheba means well of oath. బెర్షెబా என்றால் ஆணையின் ஊற்று. బెర్షెబా అనగా నిబంధన చేసిన స్థలం. Well of covenant. ஒரு உடன்படிக்கையின் ஊற்று. ఒక నిబంధన చేసిన స్థలం. When you come to your old covenants and consecrations and sacrifices, நீ உன்னுடைய பழைய உடன்படிக்கைகளுக்கும் பலிகளுக்கும் காணிக்கைகளுக்கும் திரும்பி வரும்போது, నీవు మరలా బలి చెల్లించుటకు కానుకలతో నువ్వు మరలా వచ్చినప్పుడు, that everlasting God, that eternal God will reveal himself to you. அந்த சதா காலமுள்ள தேவன், நித்திய தேவன் தம்மை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். ఆ సదాకాలం దేవుడు, నిత్యమైన దేవుడు నీకు బయలుపరచును గాక. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. Dear brother, dear sister, பிரிய சகோதரனே சகோதரி, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, that everlasting God want to become your refuge. அந்த சதா காலமுள்ள தேவன் உன் அடைக்கலமாய் மாற விரும்புகிறார். ఆ నిత్యమైన దేవుడు నీకు ఆశ్రయముగా ఉండగోర్చున్నాడు. Deuteronomy chapter 33 verse 27 when we read. உபாகம் 33:27 நாம் வாசிக்கும் போது, ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయం 27వ వాక్యం చదివినప్పుడు, அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய பயங்கள் உனக்கு ஆதாரம், அவர் உனக்கு முன்னின்று சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார். The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. Eternal God want to become your refuge. அநாதி தேவனே உன் அடைக்கலமாக விரும்புகிறார். శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాస స్థలముగా ఉన్నాడు. That enemy which is putting you to shame, the Lord is telling you, thrash, you destroy him. I am with you. உன்னை விட்டுவிடுதான் தேவனை பார்த்து, உன்னை விட்டுவிடுதான் சத்துரை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், அவனை முன்பாக துரத்தி அவனை அழித்து போடுவேன். నీకు విరోధంగా ఉండే శత్రువును చెప్తూ ఉన్నాడు, నీకు ముందుగా వారిని వెళ్ళగొట్టి నశింపజేయుదును. That God want to be your refuge. அந்த தேவன் உன் அடைக்கலமாக விரும்புகிறார். ఆ దేవుడు నీకు ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు. You go home and meditate on it. இந்த போய் உன் வீட்டில் நீ தியானித்துக் கொள்வாயாக. నువ్వు వెళ్ళి ఇంట్లో ఈ వాక్యమును ధ్యానించు. We are called by the names of name of our God, by these names. இப்படி நாம் இந்த சொல்லப்படுற நாமங்கள் மூலமாக நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். ఈ చెప్పబడిన పేర్ల మూలంగా మనం పిలువబడుచున్నాము. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, the Lord is telling, my people who are called by my name. 2 நாளாகும் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது, என் நாமத்தில் அழைக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். 2వ దినవృత్తాంతములు 2 நாளாகும் 7:14, 7వ అధ్యాయం 14వ వాక్యములో నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు అని చదువుకుంటున్నాము. Dear brother, dear sister, பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, ప్రియ సహోదరి you సహోదరుడా, and me are called by his name. நீயும் நானும் அவருடைய நாமத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். నీవును నేనును ఆయన పేరు మీద పిలువబడి ఉన్నాము. If you humble yourself, confess and pray, he will answer your prayer. நீ உன்னை தாழ்த்தி அறிக்கை ஜெபிப்பா என்றால் நிச்சயமாக ஜெபத்துக்கு பதிலளிப்பார். నీవు నిన్ను తగ్గించుకొని ప్రార్థించినట్లయితే నిశ్చయముగా నీకు జవాబు Our ఇచ్చును. God is a prayer answering God. நம்முடைய தேவன் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கிற தேவன். మన యొక్క దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబు అనుగ్రహించే దేవుడు. When you are called by his name, the people around you will be frightened of you. நீ அவருடைய நாமத்தில் அழைக்கப்படும் போது உன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் அவர் உன்னை கண்டு பயப்படுவார்கள். నీవు ఆయన నామాన్ని ఒప్పుకొని చేయించినప్పుడు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఆ నామాన్ని చూసి భయపడతారు. Deuteronomy chapter 28 verse 10 when we read, please read it. உபாகம் 28ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం చదువుకుందాం. அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமம் உனக்கு தரிக்கப்பட்டது என்று பூமியின் ஜனங்கள் எல்லாம் கண்டு உனக்கு பயப்படுவார்கள். And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. You are called by the name of the Lord. Your enemies, your people around you, the world will be frightened of you. நீங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், உன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஜனங்கள் உன்னை கண்டு பயப்படுவார்கள். భూ ప్రజలందరూ యెహోవా నామమున నువ్వు పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడదురు. Dear brother, dear sister, பிரிய சகோதரியே சகோதரி, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, may your God, as your God, you be known by his name. இதோ நீ அந்த தேவனுடைய நாமத்தில் அழைக்கப்பட்டு தரிப்பிக்கப்படுவாயாக. ఇదిగో నీవు ఆయన యొక్క దేవుని యొక్క నామం పేరట నువ్వు ధరించుకొనుము. Just being known by the name of the Lord is not enough. You should possess
the name of God as your own. நீ ஏதோ சாதாரணமாக அவருடைய நாமத்தை அழைக்கப்படுவது போதாது, நீ அவருடைய நாமத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும். ఏదో నువ్వు సాధారణంగా ఆయన పేరు ద్వారా పిలువబడుచుంటే మాత్రం కాదు, నీవు ఆయనను ఆశ్రయించవలెను. அந்த నామத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும், உரிமை பாராட்ட வேண்டும். You should ఆయన నామాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి, దాన్ని స్థిరపరచుకోవాలి. You should get that name eternally. அந்த நாமத்தை சதாகாலமாடி உனக்காக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఆ నామమును సదాకాలం ఉండనట్లు నువ్వు పొందుకొనవలెను. Jesus was known as the word of God. இயேசு தேவனுடைய வார்த்தை என்று அழைக்கப்பட்டார். యేసు దేవుని యొక్క వాక్కు అని పిలువబడి ఉన్నాడు. But to possess that name and the name King of King, he had to go through many paths. அந்த ராஜாதி ராஜன் என்ற நாமத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அவர் பலவிதமான பாடுபடியாய் போடுவதாயிருந்தது. ఆయన రాజులకు రాజు అనే పేరు పొందుకునే నిమిత్తము పలు శ్రమల గుండా ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు. Yes, when we go to Philippians chapter 2 verse 8 onwards, when we read, பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போது, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం చదివినప్పుడు, he humbled himself and became obedient even until the death of the cross. அவர் தம்மை தாமே மரணமிருந்தும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே சிலுவையிலிருந்தும் தம்மை தாழ்த்தினார். ఆయన మరణం పొందినంతగా, తన సులువు మరణం పొందినంతగా తను తాను విధేయత చూపిన వాడే తను తాను తగ్గించుకుని ఉన్నాడు. When he humbled himself until the death of the cross, the Father lifted him up far above all heavens and gave him a name above every name. சிலுவையின் மரணமிருந்தும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினபடியால் பிதாவானவர் எல்லாவற்றையும் மேலாக உயர்த்தி அவர் நாமத்தை, அவருக்கு எல்லா நாமத்தை பார்க்க உயர்ந்த நாமத்தை கொடுத்தார். ఆయన మరణం పర్యంతం తను తాను తగ్గించుకున్నందువలన ఆయన ఆకాశముల కంటే ఎత్తైన వాడుగా నియమించి ఉన్నాడు. Hebrews chapter 5 verse 5, 8 and 9 when we read. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 8, 9ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போது, 5 and 8 and 9. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 5, 8, 9 வாசிக்கும்போது, రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 5వ వచనము 8వ వచనము. What do we see there? நாம என்ன வாசிக்கிறோம்? ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నాము? He did not ask for that name and position. அவர் அந்த நாமத்தையோ அந்த ஸ்தானத்தையோ அவர் கேட்கவில்லை. ఆయన ఆ స్థానాన్ని ఆయన అడగలేదు. You are my son, I have begotten you. நீ என்னுடைய குமாரன், நான் உன்னை ஜெனிப்பித்தேன். నీవు నా కుమారుడు, నేను నిన్ను కని ఉన్నాను. Dear brother, dear sister, பிரிய சகோதரியே சகோதரியே, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు, you had to claim or make that name as your eternal name. You had to humble yourself like Jesus. நீ கர்த்தராகிய இயேசு போல உன்னை தாழ்த்தி அந்த நாமத்தை உனக்காக நித்தியமாய் உரிமை பாராட்டிக் கொள்ள வேண்டும். నీవు యేసు ప్రభువు వలె తను తగ్గించుకొని ఆ యొక్క నామాన్ని నువ్వు స్థిరపరచుకొనవలెను. Secondly, even though he was a son, yet he learned obedience by the thing he suffered. இரண்டாவதாக அவர் குமாரனாய் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார். ఆయన కుమారుడైండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకుని ఉన్నాడు. He became perfect. அவர் பூர்ணரானார். ఆయన సంపూర్ణుడుగా మార్చబడి ఉన్నాడు. Humility, தாழ்மை, తగ్గింపు, obedience, கீழ்ப்படிதல், లోబడట, suffering, பாடுகள், శ్రమలు. through this he was perfected. இதன் மூலமாய் பூர்ணரானார். దీని మూలముగా సంపూర్ణుడుగా మార్చబడి That ఉన్నాడు. path of Calvary is ours. அந்த கல்வாரின் பாதை நமக்கு சொந்தம். ఆ కల్వారి మార్గం మనకు సొంతం. Going through that, if you become an overcomer, நீ அந்த பாதையினாய் போகும்போது ஜெயாளியாய் மாறுவாய். నీవు ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు జయ వీరుడుగా మార్చబడదు. if you go through that path of Calvary and become an overcomer, அந்த கல்வாரி வழியாய் போய் நீ ஜெயாளியாய் மாறுவாய் என்றால், ఆ కల్వారి మార్గం గుండా వెళ్లి జయ వీరుడుగా మార్చబడినట్లయితే you are going to be called by great names. Praise the Lord. நீ அந்த பெரிய நாமத்தில் அழைக்கப்பட போகிறாய். నీవు ఆ గొప్ప పేరును పొందబోతు ఉన్నావు. Jesus gone through suffering. இயேசு பாடல் வழியாய் கடந்து போனார். యేసు శ్రమల మార్గం గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడు. I'm cutting it short. In book of Revelation chapter 19 verse 12 and 13 and 16 when we read. சுருக்கமாக சொல்லும்படியாய் வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரம் 13 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 12, 13 and 15. క్లుప్తముగా ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము. Please read 12 and 13 please. அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போல் இருந்தன. அவருடைய சிரசின் மேல் அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன. அவருக்கே அன்றி வேறொருவருக்கும் தெரியாத ஒரு நாமமும் எழுதியிருந்தது. ரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார். அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. His eyes were as flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with vesture dipped in blood,
and his name is called the Word of God. His name was called the Word of God. அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே. ఆయన పేరు ఆయన యొక్క వాక్కు అన్నటువంటిదే. When that name was conferred in his life, எப்போது அந்த நேம் அவருக்கு கொடுக்க நிரூபிக்கப்பட்டது, ఎప్పుడు ఆ యొక్క పేరు ఆయనకి ఇవ్వబడి he ఉన్నది. was the Word of God. அவரே தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தார். ఆయనే దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నాడు. Now a new name. இப்போது ஒரு புதிய நாமம். ఇప్పుడు ఒక కొత్త పేరు. Word of God and King of Kings. I'm cutting it short. நான் சுருக்கமா சொல்கிறேன், தேவனுடைய வார்த்தையும் ராஜாதி ராஜனும். నేను క్లుప్తంగా చెప్తూ ఉన్నాను. 12-13 వాక్యములు ఆయన రాజులకు రాజుగాను. He became an overcomer. அவர் ஜெயாளியாய் மாறினார். ఆయన జయవీరుడిగా మార్చబడి He was given a new name. அவருக்கு ஒரு புதிய நாமம் கொடுக்கப்பட்டது. ఆయనకు ఒక కొత్త పేరు ఇవ్వబడి ఉన్నది. Word of God and the King of Kings. தேவனுடைய வார்த்தை ராஜாதி ராஜன். దేవుని యొక్క వాక్యము ఆయన రాజులకు రాజు. Dear brother, dear sister, பிரிய சகோதரனே சகோதரியே, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, God want to confer that name upon us இதோ eternally. இதோ நித்தியமாய் கர்த்தர் நம்மேல் அந்த நாமத்தை நிரூபிக்க விரும்புகிறார். ఇదిగో దేవుడి నిత్యనిత్యముగా ఆ యొక్క నామమును మనకు ఉండనట్లుగా చేసి ఉన్నాడు. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. In chapter 17 verse 14 when we read, 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, 17వ అధ్యాయము 12-13 వాక్యం he చదివినప్పుడు went on as an overcomer. அவர் ஜெயாளியாய் கடந்து சென்றார். ఆయన జయవీరుడిగా వెళ్ళి ఉన్నాడు. Who followed him were called chosen. அவருக்கு பின்பற்றவர்கள் அவர் அழைக்கப்பட்டார்கள். Read it please sister. 17ஆம் இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள். ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார். அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் என்றார். Called, chosen and faithful. அவரோடு இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள். ఆయనతో కూడా ఉన్నవారు పిలువబడినవారు ఏర్పరచబడినవారని 17-14 చదువుతున్నాం. You and me are called by God. நீயும் நானும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். నీవును నేనును దేవుని చేత ఏర్పరచబడి ఉన్నాము. Chosen by God. கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். ప్రభు చేత ఏర్పరచబడి ఉన్నాము. He is expecting only one thing from you, be thou faithful unto death. ஒரு காரியம் மாத்திரம் எதிர்பார்க்கிறார், மரண பரியந்தம் நீ உண்மையாயிரு. ఒక్క కార్యం నీ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు, మరణ పర్యంతము నువ్వు నమ్మకంగా ఉండవు. Then you will be able to have that name of the Father and the name of that holy city which is coming from heaven, New Jerusalem, and a new name. அப்போது நீ நீ அந்த பெரிய நாமத்தை தேவனுடைய நாமத்தை பெற்றுக் கொள்வாய். அது மாத்திரமல்ல, அது என் தேவனுடைய பரலோகத்திலிருந்து வருகிறான புதிய எருசலேம் ஆகிய என் தேவன் நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் நீ பெற்றுக் கொள்வாய். ఆ విధముగా దేవుని ఎదురు దిగి వచ్చిన నూతనమైన యెరూషలేము దేవుని పట్టణం పేరును కొత్త పేరును ఆయన మీద రాసేదను నీవు పొందుకోవచ్చు. Let us surrender ourselves in the hands of God. கர்த்தருக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக. ప్రభు మనం సమర్పించుకుందుము గాక. We are called by the name of the Lord. நாம் அந்த தேவனுடைய நாமத்தால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము ఆ దేవుని నామం పేరట పిలువబడి ఉన్నాము. Let us become overcomers. நாம் ஜெயாளிகளாய் மாறுவோமாக. మనము జయవీరులుగా మార్చబడి Let us become overcomers. ஜெயாளியாய் மாறுவோமாக. జయవీరులుగా మార్చబడదుము గాక. Let us become worthy to be called by the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தில் அழைக்கப்பட்ட ஜனங்களாய் மாறுவோமாக. దేవుని నామం పేరట పిలువబడే జనులుగా మార్చబడదుము గాక. Let us receive that name of the Lord God. அந்த தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை பெற்றுக் கொள்வோமாக. ఆ దేవుని యొక్క నామాన్ని పేరును పొందుకుందుము గాక. Let us make that New Jerusalem city which is coming down from heaven as our own. இறங்கி வருகிறான புதிய நகரமாகிய நாமத்தை நம்முடைய சொந்தமாய் மாற்றிக் கொள்வோமாக. వచ్చున్న నూతన యెరూషలేము అనే పట్టణం యొక్క కొత్త పేరు మన సొంతంగా మార్చుకుందాము గాక. Let us receive that new name. அந்த புதிய நாமத்தை பெற்றுக் கொள்வோம். ఆ కొత్త పేరును మనం పొందుకుందాం. May the Lord make us overcomers and make us worthy for that. நம்மை கர்த்தர் ஜெயாளிகளாய் மாற்றி அதற்காக தகுதிப்படுத்துவாராக. మనం జయవీరులుగా మార్చి దాని కొరకై సిద్ధపరచును గాక. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ప్రభు స్తోత్రం. ஜெயித்து நாம் தம் ஆலயத்திலே ஜெயகம்பீர துணை திருவோம். ஜெயித்து நாம் தம் ஆலயத்திலே ஜெயகம்பீர துணை திருவோம். நம் தேவநாமமும் தநாமமும் நம் திவ்ய நகர நாமவதும் பெற்று இழங்குவோம். நம் தேவநாமமும் தநாமமும் நம் திவ்ய நகர நாமவதும் பெற்று இழங்குவோம். ஜெயித்து நாம் தம்
ஆலயத்திலே ஜெயிக்கின்ற துணை தீருவோம். ஜெயிக்கின்ற ஆலயத்திலே ஜெயிக்கின்ற துணை தீருவோம். நம் தேவநாமம் தன்னாமமும் நம் திவ்ய நகர நாமவது பெற்று இழந்துவோம். நம் தேவநாமமும் தன்னாமமும் நம் திவ்ய நகர நாமவது பெற்று இழந்துவோம். ஜீவியமே கண்டோம் இயேசுவிலே விசுவாசத்தாலே பாறை முற்றும் வென்றிடுவோமே. ஜீவியமே கண்டோம் இயேசுவிலே விசுவாசத்தாலே பாறை முற்றும் வென்றிடுவோமே. தோல்வி என்பதே இருநக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். தோல்வி என்பதே இருநக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். ஜீவியமே கண்டோம் இயேசுவிலே விசுவாசத்தாலே பாறை முற்றும் வென்றிடுவோமே. ஜீவியமே கண்டோம் இயேசுவிலே விசுவாசத்தாலே பாறை முற்றும் வென்றிடுவோமே. தோல்வி என்பதே நமக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். தோல்வி என்பதே நமக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். தோல்வி என்பதே நமக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். தோல்வி என்பதே நமக்கு இல்லை, இருந்தாலும் ஜெயம் பாடி பாடி சென்றிடுவோம். Hallelujah. Amen. Nabana kashakatuda banama kashatuda inia. Hallelujah. 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 Let's pray. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Father Lord, we thank thee and praise thee, O God, for thy glorious and still presence in our midst. From the time we came to thy presence so far, you have been dealing with us. We thank thee, O God. Thank thee for all thy blessings. Thank thee, O Lord, for helping us to know our weakness and to rebuild our life once again in thee, O God. Yes, you want to become us to become overcomers, and we want to, Lord, we also want to be with thee in eternal glory. Perfect thy work in us and sanctify us, and perfect thy work in us, and Lord, prepare us for that glorious day of return, O God. You have given thy name over us. Father, we want to possess thy name as ours. Give us grace that we may become worthy for that. Lead us victoriously. In the sweet and loving name of Jesus, we ask you, Father. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. All praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet communion of the Holy Spirit may rest and abide with every one of us, now and until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. 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 God bless you all. Praise the Lord.